City, numéro 1 sur Rock Mania. Josi Saramani, Gavidou on the mix. Chepimuya Katuni, Jigide Bila, Jigide Mabina, Otiti Balo, Netigide Chede Sira. Jawara Bamana Boja, Wabujo, Chana Polete, Yachelu Wele, Chato Sira, Chana Polete, Chana Salut internet Malieu Mandenkaw kuri basi tawla ni bastawla ala kana baskan bela jilenna kaw fo ka walmando foli mini dantala toujours abalma kede do agas 24 ambe nyogombolo dande do 5 sur 5 anti cartinina kaw fo ka walmando foli mini dantala ambe nyogombolo o temenen ko fe droit de l'homme anti cartinina droit des femmes anti cartinina kaw fo ka walmando foli mini dantala bonya kuno karama kono o temenen ko fe kata bureau ko nana kata bla fo groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 groupe 5 ka fo ka walimando foli mini dantala fo telegram sanfɛ an sigira an bɔra an bɔ kuma kɛ foye ni sege ni toro ni ɲanite nanga hacker kanga hacker réclamer no drone de te Cassine Samak bien ouais ibi hageto mbi vidéo là OK d'accord merci voilà kaw fo ka walmando foli mini dantala ambe nyogombolo dande do maleo temenen ko fe obe jobala bamana waliju aba fo ka walmando foli mini dantala bamana waliju feminye jobala e abisiga kede akomandi abisiga kede itafe ibisiga afode jobala ga kuma ka fari me jobala e faso kanu baga doyi jobala e faso de nyumando e jobala ate fo ni tiende te amma fo ate filide mo be ni be kuma dongodo ni be fenfo dongodo ibe fili do kono filimi manga ga do akono me jobala abe faso denw ka hera de nyini awa magobe mali yere ka hera de la amba fo ka walmando foli mini dantala kelen ko nana ayandeme ko chamana aya chesiri anti katinina keleli aya chesira la chesiri dande do franchement jobala ambi fo ki walmando inika jekul mo bela jile mawma sigilendo ka fo anti katinina we ka hakilina we e ka familier ka fo ko jamana denw tonyona jamana koka jamana denw tonyona jamana konana de gumbu ka torobu ka nyanu buka amba fo ka walmando foli mini dantala ani SB24 mogo franchement il fana be ka do combat kono pour que kan soutenir 100% ibe mali kono ambu fo ko walmando foli mini dantala haraw ya isi sai bora ka video do publier maraga kana pour que ka se gandema ya soro ya kuma fo ne amena bo yeni fana organiser ka soro ne rema bo akalama
kunu cɛ en contacter k'a fɔ ko vraiment k'an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ olu yɛrɛ b'u seko damayira kɛ kɛlɛ in na pour que an ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min maa o maa an b'i dɔn an t'i dɔn n'i ka laɲini ye nin kɛlɛ in de ye an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don anw y'o de fɔ nin kɛlɛ in an t'a to cɛ ye an t'a to muso ye fo don min na n'an y'an sago sɔrɔ fo don min na n'an y'an ka hakɛ sɔrɔ awa n'anw m'an ka hakɛ sɔrɔ don o don dugujɛ o dugujɛ kɛlɛ bɛ daminɛ anw bolo o don de awa kɛlɛ bɛ kurakuraya anw bolo o den de découragement zéro détermination da la patrie ou la mort nous vaincrons anw tɛ sɛgɛ kɛlɛ in na de anw tɛ décourager kɛlɛ in na de an bɛ se ka faama k'a sɔrɔ an ma bɔ de an bɛ se ka faama k'a sɔrɔ an ma kuma de mais kumabaliya t'a yira k'a fɔ an ɲinana kumabaliya fana t'a yira fana k'a fɔ ko an tɛ kow la duguma ko caman b'an bolo duguma olu de ka giri ka tɛmɛ réseaux sociaux sanfɛla kan réseaux sociaux sanfɛla ye de pour que kana mɔgɔw kunnafoni dɔrɔn an bɛ yan an tɛ taa an tɛ maa ci awa hali n'an cɛra fana an tɛ taa réseaux sociaux sanfɛla ye nin dɔrɔn de ye min bɛ duguma n'aw ɲɛ dar'o kan o de ka jugu ka tɛmɛ min bɛ sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don yanni ka don kuma kɔnɔ dɔw ye n wele i ni kasi bɛ ɲɔgɔn na o kasi kun ye mun de ye ko an bɛ Lyon consulat datugu ko n'o datugura ko olu bɛ kɛ cogo jumɛn de la oui bien sûr olu bɛ kɛ cogo jumɛn de la bi anw bɛ cogo jumɛn de la c'est ça la question vraie question o ye nin de ye fɔlɔ olu bɛ kɛ cogo jumɛn de la mais bi anw bɛ kɛ cogo jumɛn de la anw bɛ tɔɔrɔ jumɛn de kɔnɔ bi anw bɛ kɔlɔlɔ jumɛn de kɔnɔ bi anw bɛ ɲani jumɛn de kɔnɔ bi dɔw ye wele i n'o kasi bɛ ɲɔgɔn na makari ko to kan dama n ko bien vrai k'an bɛ waati min na komi bi aw hinɛ bɛ ne la mais f'aw k'aw sigi k'aw miiri anw ye san joli de kɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ anw ye san joli de kɛ nin tɔɔrɔ in kɔnɔ voilà aw bɛ kɛ cogo jumɛn de la bi anw bɛ cogo jumɛn de la maloya ni kumasulu tɔɔrɔ ani ɲani anw b'o de kɔnɔ bi aw m'aw sigi k'aw miiri pour que kana fara anw kan pour que ka se k'an dɛmɛ kɛlɛ in na de aw bɛ ka jɔrɔ de ni Lyon ta datugura aw bɛ kɛ cogo jumɛn de la mais anw bɛ cogo min na anw m'o lajɛ anw bɛ degun min kɔnɔ anw m'o lajɛ anw bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ anw m'o lajɛ ko kana k'an dɛmɛ ka fara an kan pour que an bɛ kɔlɔlɔ min ni degun min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ cogo jumɛn de la aw m'o ɲɛɲini dɛ mais aw mago b'aw yɛrɛ ka degun de la aw mago b'aw yɛrɛ ka tɔɔrɔ na aw yɛrɛ ka ɲani de la an dun ka sira t'o la Lyon consulat a bɛ datugu sira o sira kan an b'a datugu an bɛ dankari yen n'a tɛ dayɛlɛ fana c'est ça la vérité an t'a dogo an t'a munumunu ka taa yɔrɔ si Lyon consulat anw de ko yen ka datugu n'u m'a datugu a bɛ datugu kan min kan o tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la dɛ c'est ça komi jamana y'anw bali an ka hakɛ de la jamana y'an bɔ jamanadenya de la jamana mago yɛrɛ tanna jamana yɛrɛ ta fɛ yɛrɛ n t'a dɔn b'a fɔ cogo min quoi a vrai dire a ye n bɛ datugu minnu bɛ kasi ni bu ni bɛɛ la ko Lyon consulat kana datugu ko parce que ko n'o yen datugura ko olu ta bɛ kɛ cogo jumɛn de la olu ta bɛ kɛ cogo jumɛn de la maa joli de bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ fɔlɔ Mali hinɛbaga man ca miiribaga man ca wallahi mɔgɔw bɛ degun kɔnɔ e mana fara olu kan pour que k'u dɛmɛ nin ko in bɛ ɲaɲini cogo jumɛn de la solution bɛ sɔrɔ nin ko in na cogo jumɛn de la e bɛ jɔrɔ de k'a fɔ ko e mago bɛ yan fɛ min mago bɛ Paris ta la Paris ta ma dayɛlɛ e mago bɛ Lyon ta la anw b'a fɛ ka Lyon ta fana datugu n'o kɛra e mago bɛ sa e kelen mago de don ou bien jamanaden bɛɛ lajɛlen mago de don e kelen mago de don ou bien jamanaden bɛɛ de ka détruire an tɛ tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan ne tɛ mɔgɔ kuma lamɛn dɛ a donna ta a bɔra ta bɛɛ hinɛ bɛ ne la bɛɛ makari bɛ ne la wa n bɛɛ bɛ bonya ko bɛɛ bɛ n bonya cogo min n bɛɛ bɛ gasi sigi ko bɛɛ bɛ n gasi sigi cogo min mais an tɛ katinda ka kɛlɛ an mana bɔ sira o sira kan k'a fɔ ko an bɛ yen datugu hali na jamana ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an ko an bɛ yen datugu e ko k'i kelen ka hɛrɛ o y'i kelen kungo de ye mais Lyon ta a bɛ datugu kɔnsili min bɛ Lyon ne y'a wele ne n'a farala kumakan min na ale b'o kalama ne b'o kalama n'a ka denmisɛnninw farala kumakan min na olu b'o dɔn ne b'o dɔn n'u m'a datugu u yɛrɛ ka laɲini ye fɛn min ye komi o ka kɛ consulat kɔnɔna ye o bɛ kɛ yen o y'u yɛrɛ ka laɲini komi yan ta an ye message joli de lancer yan taw ma k'a f'u ye a ye yɔrɔ datugu denmisɛnnin minnu b'an bolo i dusu tiɲɛnen de don parce que i bɛ se ka wuli ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ anw se tɛ mɔgɔ si la anw se tɛ mɔgɔ si la anw dan ye kana violence de kɛ mais n'aw ma yen datugu n'a wolola kɔlɔlɔ min na o kɔlɔlɔ jɔn de y'a laɲini sisan aw de y'a laɲini Faransi ta anw ye kangari da denmisɛnninw ye ka kangari da consulat yɛrɛ ye k'a da consul yɛrɛ ye siɲɛ joli an bɛ message lancer k'a fɔ k'u ka yen datugu denmisɛnninw dusu bɔlen de don denmisɛnninw énervelenba ba de don an t'a dɔn i bɛ se ka bɔ an kɔ i bɛ se ka bɔ waati o waati ka taa an t'o kalama mais anw ka laɲini ye de yen ka datugu kɛlɛ kana kɛ mankan kana kɛ mais yan ta y'i sigi o kan kan an ka message y'a lamɛn an ka message y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i ma sɔn ka datugu mais a wolola min na a ma dogo cɛ la a ma dogo muso la
jamana kuna ni jamana ko ka be bora kalama mo tara tu ka baga ko demseni kele nu de tialike olu ma tialike o konsila mo de tialike parce que yusi riziki de ka riziki ka manga ka ke an ko amunu be ka barake konsila nunu ko nana anna awte nyogona ani leta de be nyogona leta de aw bla ni barake ro ina amba fe barake ro in ka datu fo nouvelle ordre anyo de fe yankaw ye ima lame yu club akoro nu club akoro ni leon fana taya club akoro mimbe wala kofe an to donde mimbe ka kofe an to donde an kori ba fe ka datu bonyani karama kama nu ma datu ni demsenu mulila parce que an be ka kangar daw ye dongodo biere demseni hakemi ndo na naka ne onko nongo tiali teke foi teke aya to infolo amba funya na ika datu iba datu ka sura aw maché iba datu ka sura aw mata yemini mais nous mo sisa l'état de keletigo be jonde keletigi l'état de balaw datige jonde balaw datige ante tie do fonyo nyanga ta kaboya anka tie do fonyo nyi wati do seramalendo nkabo ka tie rere de fonyo nyi ko femi mbeiri ziki ka mo dusu bolendo yoro min kama mo be ka kashi dongo do ku mago te ka nye yoro mina na ko ko yen ka datugu ne ka la nyini te tiali ne ka la nyini te kowere awte yen datugu aw ba datu ka usigi ka cibla ka tab mako tiela namma yanda tugo akana takambolo komi parita nyona yede akana take parita nyona yi anka tiye de fo nyonyere parce que ambiga kangar do ambiga kangar labana abisiga ke taw lamere ibe wuli katu mago an taide ka boka manifestation ke an taide ka autorisation nyini ka manifester ka meeting ke an taide nyindi mais an tate violence de an tate fana ka foka on be déplacer ka ta consulat la dona ta borata no an danye kawla sobina yede aya dabla ay ni nyoro indatugo parce que demsonu mbeka kuma kando fo demsonu engazelendo sira doka ta sira doka sira mi amay jamana ma amay an nyere kuma ngana yo sigo kanga ko way ko parce que ko awta ko barajo ni leoni sigo kan kele in kantugu komi france komi parita ya ke tugomi ka fo ko lute yenda tugu dongo do be barake aba dongo do be barake men dondo bena ni demsonu ntara aw kama ya be ke tugo jumendela avec la ka botu ka fo kono ko 24 de mo bla violence la ka sura aw yere de violence ni nyanyini ka sura aw yere kala la nyini de pour que kele ka wuli baraw ka tien aw ka saraka na tigi aw te letrici katab mako aw nana jamana den kelen nu de kama ko yen ka datugu munana awte yen datugu pour quelle raison jumɛn de ba aw bolo ni yen te datugu na ma yen datugu ni demsenu mula ka taw kama ko jagwa yen ka datugu abege kele ou atege kele donc jonka la nyini o kele sisa jonka la nyini o mankanye sisa yana o ka demsenu njalagi e diplomatique de e sigira fendo de kuna hakili nyuman konana kodon kun konana family konana chiali kanado fen kono isigi kunyede ka konye mais ni ko nyani tobe na ke chiali ya ita famia ka fo chiali kanado ni ko na yani chiali kado ko kono nka nyanyini ni hakili nga yoro datugu folo ni bumako nka ka kuma ni fama ka kuma bumako ko be ke chugo jumendela yani chiali ka gene kono yoro datugu ikanata ke franci ta nyona parce que nous donanka ya ateke lab atelaba fo ye ni mankandete donc na telaba mankanye comme telaba mankanye yani mankanka ke ekanga munde ke sisa ibi mangu ka yoro datu ki ka responsabilité ta mais awte so bada ka responsabilité ta ni tiali de mado kokono awte so bada ka responsabilité ta ni mankande mana kokono ni mankandu nana o labay munde tiali ni mankandu nana o labay munde nyogon jogi ni mankandu nana o labay munde nyogon faga on nafa ka dogo e nana joro do de la joro mi sitiri maute komindo ebo do kateme oluka maute komin kalama eka bo kalama kateme touka ateteme ani wele communication na ani kumana ne wele kila sobi kundo de la parce que beka do ne kan tugomi ntado ni ute shirola nous te balma kelenya ambebe siti nunde ka ambebe réseaux sociaux de sanfe 24 ans beta yamfe mbe kangari dawe au kana kete mais mbu wele kula famille na ayero datu ambeka hera bodel ayero datugu yeni demsenu kase ayero datugu ne tado e beta sinu be beta siningene ne danya de aya dabla hari bimo dama min do na ne ka kuntili taba lionta ombeta nkono mo teta nko ala ke temene yere ni konsili kumana ne yere na no fe mo kumana aya to en folo ibe yero datugu numa datugu sisa ne se tala wa numa datugu sisa ni koko wolola kono jonka la nyini de do sisa oba ira ka ko violence de kananka leta oba ira ka fo anka leta magote jamana do na mais ni violence kera do ibe wuli ka jo ibe kuma ni violence yerete leta yerete c'est-à-dire ite jamana do nyere considérer fenyere itan considérer fenye bon na ma jamana do nka kuma kan famu na mu ta chogo famu na mu mina chogo don mbado malinka avancer ka gelende
o de to mba fo yon ko Mali ma kisi gere la o ye kelen ye fulana Mali ma kisi tiali la tiali mi ni beka hakili tala de o de bena laban ka ke Mali yere kono o te jamana ko fela o ye Mali yere kono na de parce que koko na wulila no fe ni mo sobina ka fo ko ni ko nga dabla e kanga ke ma ke kumande abe fere nyina obe yoro ndatugu abe yoro ndatugu fo abe chibla kata mako tiela ye ni ko info ay kumande demsenu nye ay kumani demsenu nye folo après mbero daile non te kato ni ke choko na irijiki de do Lion konsili ka fo ka jeya Lion da yele londo bi sini Lion da yele londo me abe irijiki kande ne sente demseni foila awa demsenu besika boya bi ibesika boya sini awa besika boya sini ngene abesika ke kalo kura ya besika ke kalo kura kofe nous c'est-à-dire nous sonane koni tama mba fo ka jeya nous sonane tama ne 24 tama au kanata Lion da ay Lion ta toy ne konsili wele kaba wa mbeni misasi ngerengere ka nyesa mafana aka Lion ta aka datu akana irijiki ta Lion konsila ka fermer complètement amango bodela anta fe baraka ka kono na kunya aundi anta fe baraka ka kono ka soro anka lanyini masabadi ka soro an sago ye minye jamana makanye malen beka ken serede Lion konsili ka datugu nenu welela ñu wele nu farla kuma kamina bebe mbolo ya NA1 o ye kelenye flana ni konsili fana kuma na NA1 fenfen pasira ni ñonche a bebe ya na ka demsenu kuma na est ce que abete mo kaw ni ne tiali kela ne bu wele kula sobiwa ni ne tiali kela ne bu wele ka fo ku ka yenda tugwa ni ne bu ku wele ku ka yenda tugu tiali ngo koro de ko tiali kana ke parce que kadala demsenu nu aunde be ka fo ay sabali gelea bala hera ba kofe no bala bone ba kofe dombe janya de me sebalite ake kunye munde au kana mankanke au kana chalike au kana violence ke manifu ambe autorisation nyini kanka na folo da dafe ambe kabo katanga droit déclarer kata réclamer démocratie kono bonya kono karama kono ambo ko ke munde kama ku kisi kabo chelima ku kisi kabo kelema ku kisi kabo kololoma kanka jamana kisi kabo kumasuluma jamana ko kaka sababu ke tiani min kera paria no nyona tarake Lion ibe munde fo au autorité munum be aw yerde laban be jalagi jinyema o bolo tugi ba fo ko ndafa yere tawla parce que sobie mo ku la sobi isobi len kofe e kanga munde ke be fere do de fere mi mbato tiani te ka kono ibe na nu kala nyini do de har ni mana ni la nyini ba fo ku ka yoro indatu folo ya ni demchenu kala nyini ka sabati parce que ni demchenu kala nyini ma sabati kayento abe barala kayento dongo do mo de betay abe wolo kololo la de ambo fo ko jeya bandao ambo fo ko jeya motar one inika ministru inika gouvernement inika ambassade inika consul munu siglen beya ka fo ka jeya de ay yenda tugu ay Lion datugu Lion ka datugu ka so demsenu matayne wallahi ni Lion man datugu ka so demsenu matayne tugu koma Mali on mogobe mundela na folo mi kanga do aunda fe mogoto la de sidiri ibo maru yere bolo fo tiali min kera tiali kofe na folo mi kanga on makonye be ta dado o tiali mfana la ibetla ka bo teleni arajo la ka lancer je kono ka foko wa ko demtenu yi tiali ga amma tiali gede tiali d'abord audela anko Lion konsila ka datugu malendo aw yen sere ne sete demtenu na ngo Lion konsila ka datugu malendo aya fo konsili nyana aya fo ambassade min tiglembe ko Lion ta ka datugu de namba datugu abena wolo kololo mina ne data la de ntafo mo kata chali la de me kata yemine oyuka hake ikata kava ga datugu oyuka droit parce que jamana deundo do aw yere na kunye yende aw yere sigi kanye konsili konala ni jamana denkele no nde kama bon no luko komi ga dabla yana ka ke balawye yana ka ke setane yana ka ke fenye na beta ka mo be boloda ay fere nyine aw ko kumbe ay balaw kumbe mari fama ay balaw kumbe mari dirigeant ay setane kumbe na ma setane kumbe setane do be na ote so kungoro de setane do be na ko obe wuli setane na len ko fede ko awbo kumbe chokoto la de ay Lion konsili ayada ay Lion konsila ayada to obligatoire ayada to yan demsenu ngase ma chama de be Lion territoire ka munum ba fe kata Lion konsila konala pour que yen ka datugu ne de gongo che kana sende mu osi kana se aya to neni konsili kumana an kumana fana de aya to neni konsila mo bela jelen kumana awa nu kumana fana de ne tengalon siri chela de nta siri musola de mentingla men ko daide femi farla ne nu tia bebe ne boloya donc amna manye kaba awni ne kumana kunjumende ya to abe kan galon siri 24 la ko 24 de be ka demsenu bla violence la pour que ka nyefo mo ye ne ma mo bla violence la mba wele kawla sobi ne be demsenu nu nye be ka min fone ne manga ko fawye me ne ya fawye de awka yenda tu kawla sobi pour que awka yenda tu tiali kana tabo akono me na mo famu na ba fe kaye de
aw b'a ya o ɲana ne se t'a la n'aw b'a fɛ de tiɲɛli de ka kɛ Lyon kɔnɔ Lyon consulat i ka tiɲɛ ka tɛmɛ yan ta kan ne da t'o la de o bɛ wolo ko min na aw yɛrɛ ka laɲini de don autorité ka laɲini de don maliyɛndenw ko Lyon consulat n'a ma datugu ko olu bɛ sa a kun kɔrɔ fɛn fɛn bɛ kɛ olu la olu b'o assumer en tant que ni consulat bɛ ka baara kɛ fo a ka datugu de donc consulat ambassade ministre bandaw aw bɛɛ lajɛlen tulo bɛ nin na donc a ye fɛɛrɛ ɲini aw ka yen datugu aw tɛmɛnen kɔfɛ n balimaw ministre des affaires étrangères a kumana yɔrɔ jumɛn a kumana plateau sanfɛ anw ye de fɔ an ko an b'u nɔfɛ de i bɛ kuma dɔngɔ dɔ b'u yɛrɛ minɛ i bɛ kuma dɔngɔ dɔ b'u yɛrɛ jalaki i bɛ kuma dɔngɔ dɔ i b'u yɛrɛ tɔ cɔrɔn ka taa cɔrɔni min i tɛ se k'u yɛrɛ sama ka bɔ a kɔnɔ o don n'a tun bɛ Kasimu ka plateau sanfɛ a ye kuma caman fɔ a ye fɛn dɔw fɔ fɛn minnu i nafa ka bon kosɛbɛ an kan k'u décortiquer maliyɛnw k'a faamu a ye fɛn dɔw fɔ maliyɛndenw fana y'a jalaki o ko ninnu na k'a sɔrɔ o ye fili de o tɛ jalagili ko ye mais a ye fɛn dɔw fɔ fana a y'a ɲɛ tugu k'olu ɲɛfɔ de mais k'a dɔn fana k'a fɔ ko nkalon de don tiɲɛ t'a kɔnɔ a ye fɛn dɔw fana fɔ fɛn minnu c'est-à-dire a ye analyse de kɛ dɔrɔn k'a fɔ mais ale min miiri o ko ninnu kan ka kɛ cogo jumɛn de la jɔn de ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ de don ministre mɔyɔrɔ faamu de mais a y'i sigi plateau sanfɛ fɛn min b'a kun n'a kan cɛ a y'o fɔ caman ye video in ta i y'a lamɛn i ye video in lajɛ i bɛ ka yɛlɛ caman ye video in ta i ye ministre neni caman ye video ta i ye ministre dɔgɔya caman y'a félicité anw ye de fɔ minnu y'a neni minnu y'a félicité anw da tɛ nin bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ min b'a anw intéressé a ye kuma dɔw fɔ minnu b'a anw intéressé a ye kuma dɔw fɔ minnu b'a anw nafa a ye kuma dɔw fɔ minnu fana bɛ jamana nafa a bɛ jamanadenw nafa a bɛ jamanadenw lafaamuya a b'a dɔn ja jamana bɛ bolo jumɛn de kan est-ce que dirigeant minnu b'an bolo dirigeantw de don wa est-ce que faamuyalikɛbagaw de don wa ne 24 de bɛ n'o labɔ sisan k'o yira aw la an ka ministre lamɛn yan'an ka se yɔrɔ jan na a ye jɔ sama kɛ fɔ n ye ni misigi jɔ saramani fɔ n ye ni misigi koro caman de b'a la c'est pour cela que n bɛ k'a lamɛn quoi waati bɛn bɛ misigi in fiyɛ maa caman b'a fɔ ko Nordland bɛ misigi in na non a ye segin ka taa misigi lamɛn hali bi quoi c'est ça c'est très important donc an ka ministre lamɛn fɔlɔ yanni n ka don kuma tɔ kɔnɔ. Bon i ni ce donc min bɛ se k'a fɔ malidenw ye k'a fɔ ye ko an b'u fo et puis an b'u waleɲuman dɔn ko u ni baara parce que caman bɛ yen vraiment u bɛ baara la u sɛgɛnnen don k'a fɔ ye fana ko u bɛ an ka préoccupation mieli yɛrɛ la parce que u bɛ baara fɛn fɛn na u bɛ k'a kɛ u yɛrɛ ye u bɛ k'a kɛ jamana ye parce que hali k'a to u bɔra yan ka taa ka u yɛrɛ ka charge ta ka taa k'o bɔ o mɔgɔw da la yan. a ko a bɛ jamanadenw fɔ k'u waleɲuman dɔ foli min ni dan t'a la ko an bɛ baara la an sɛgɛnnen don nkalon t'o la ale maa mɛn a y'a ɲana de parce que a n'anw de kumana et puis an ye min ye a n'an ye min d'a ma a n'ale yɛrɛ ɲɛ dara min kan an ye minnu transférer a ma a y'an ka gɛlɛya n'an ka tɔɔrɔ a y'o dɔn a ko hali n'a danna nin yɔrɔ in ye mɔgɔ caman kamana gan ko hali n'a danna jamanadenw an y'an yɛrɛ ka charge ta c'est à dire ka bɔ mɔgɔw da la a tɛ se bamanankan de la o ye kelen ye n t'a supporter yan de tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de a tɛ se bamanankan de la kosɛbɛ mais a b'a débrouiller quand même pour que ka kuma bamanankan na parce que anw ye prison de da u kan i tɛ se ka kɛ Mali dirigeant si ye jamana ko kan ka kan ka représentant foyi ye jamana ko kan k'a sɔrɔ e tɛ kuma bamanankan na o ye kelen ye filanan a bɛ k'a débrouiller de a tun b'a fɔ de hali n'a danna an bɔra Mali kɔnɔ pour que ka taa jamana ko kan o ye koba ye mais o kuma in a ko hali n'a danna n'an bɔra mɔgɔw da la caman m'o yɔrɔ faamu ka non a m'o yɔrɔ fɔ pour que k'a lagosi a y'a fɔ de dɔrɔn k'a fɔ ko non hali n'a danna k'a fɔ ko an taara jamana kɔ kan an yɛrɛ jɔra n'an ka sarjiw ye o ye kelen ye mais an bɛ nalen n bɛ baarada nin kan min ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye. dɔ ye dɔ ye donc an b'u fo surtout que u bɛ baara kɛ yen u bɛ mago ɲɛ yen fɛ u bɛ mago ɲɛ u yɛrɛ ye et puis u bɛ tila ka mago ɲɛ Mali fana ye parce que o caman bɛ investi yan nɔ donc an b'u fo maintenant u ka haminanko ye min an y'a taara an y'a lajɛ an y'a faamu an y'a dɔn tile fila in na solution bɛna sɔrɔ a la inchallah a bɛna sɔrɔ a la cogo min na an t'o ɲɛfɔ sisan mais a kɔni a bɛ régler carte nina ko problème de o bɛ ɲɛnabɔ passeport ko bɛ ɲɛnabɔ enregistrement ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ joona inchallah. Bien aw y'a mɛn a ko an bɛ baara la an bɛ ka mago ɲɛ an yɛrɛ ma ye an bɛ ka mago ɲɛ jamana ye aw y'o dɔn de kan bali hakɛ la aw y'o dɔn de kan bali baara la aw y'o dɔn de kan bɔ an ka sisew kɔnɔ aw y'o dɔn de bi kan je sɛbɛn na sɛbɛn min an wajibiyalen don k'a sɔrɔ n'o ye passeport ye aw y'o dɔn de mais nin kuma in ye kuma cɛɲumanin de ye nin kuma in ye kuma c'est à dire
kuma ɲuman de do k'a fɔ mɔgɔw ɲana mais kuma in kɔfɛ mun de bɛ mago sa kuma in kɔfɛ mun de bɛ ko non ko an mago yɛrɛ taw la mais ayi sigi radio de la dɔrɔn ka nin fɔ dɔrɔn pour que mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn a bɛ baara la non non nin kuma in tɛ nin ta anw nafa nin kuma in yɛrɛ ta anw intéressé anw y'a dɔn de k'a fɔ an bɛ baara la parce que jamana aw y'an balan ka hakɛ de la o de y'a to an bɔra ka na jamana kɔ kan ka na baara kɛ ka baara kɛ yan ka tila ka baara kɛ faso kɔnɔ anw b'o kalamaw i nan'i sigi tugun i ko passeport ko a bɛ ɲɛnabɔ katina ko a bɛ ɲɛnabɔ nin tile fila in kɔnɔna na ko mais aw t'a dɔn fɔ mɔgɔ ye aw tɛ se k'a dɔn fɔ mɔgɔ ye aw bɛ ka mun de kɛ aw bɛ ka élection de préparer mais aw bɛ maaw la fitinɛ nin kɛ cogo de la ka maaw hakili sigi nin kɛ cogo in na katina ko bɛ na ɲɛnabɔ tile kelen tile fila tile saba ɲɛnabɔ cogo de b'a la passeport ko bɛ na ɲɛnabɔ tile kelen tile fila saba ɲɛnabɔ cogo de b'a la k'a sɔrɔ temps bɛ ka perdu anw de bolo aw bɛ ka temps aw bɛ ka économie kata pour que anw ka laɲini ye fɛn min ye élection ko ye ana ka candidature ko ye aw ko ɲɛnabɔ k'anw sigilen to an b'a fɔ ko non ko nin tile fila in na nin ko in bɛ na ɲɛnabɔ ka ɲɛnabɔ ka taa yɔrɔ jumɛn n'a y'a sɔrɔ ko nina ko ni passeport ko ɲɛnabɔli ko b'a aw kɔnɔ a sera nin ma wa n'a y'a sɔrɔ ko nina ko ni passeport ko ou bien correction ko ɲɛnabɔli ko b'a aw kɔnɔ est-ce que bi y'a to anw bɛ nin kelen na bi y'a to anw bɛ ka mankan kɛ wa don o don aw bɛ maa dɔ de lawuli Mali kɔnɔ ou bien aw bɛ lettre dɔ de ci ka na anw na yan don o don anw mago bɛ ka sa anw bɛ yiri kɔnɔ ko non ko sini ou bien sinikɛnɛ nin bɛ ɲɛnabɔ an ka kɛlɛ in daminɛ ani bi cɛ kalo joli a bɛna fɔ kalo 4 kalo 5 ɲɔgɔnna sɔrɔ sisan fɛn jumɛn de ɲɛnabɔra n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ninnu mago b'a anw na k'a dɔn k'a fɔ i mago b'a la de anw ka bɔ nin tɔɔrɔ ni nin yanni in kɔnɔ don o don ni ministre fɛn fɛn kumana don o don ni président fɛn fɛn kumana don o don ni maa o maa kumana i b'a fɔ ko non a bɛ ɲɛnabɔ nin tile fila in na kalo joli sisan mun de ɲɛnabɔra mun de y'u engagé fɛn jumɛn de nɔfɛ n'an y'a ye k'a fɔ a tiɲɛ la ko bɛ ka la avancer a bɛ ka avancer ka taa yɔrɔ jumɛn n'a y'aw sigi k'anw man ko n'a y'aw sigi k'a fɔ ko ninnu ko nin tile fila in na n'aw kɔntana k'a fɔ ko ninnu ko sini n'aw kɔntana ko ninnu ko passeport ko bɛna ɲɛnabɔ n'aw kɔntana ko ninnu ko katina ko bɛna ɲɛnabɔ n'aw kɔntana ko ninnu ko correction bɛna kɛ bilahi maa m'a yɛrɛ bila kɔlɔn kɔnɔ ka juru to a yɛrɛ kan na n'an maliyɛndenw yɛrɛ de tɛ bilahi ni nin ko in tun bɛ ɲɛnabɔ ni ɲɛnabɔ cogo tun bɛ nin ko in na k'a fɔ ninnu ye nin ta en charge ninnu b'u kun n'u kan cɛ komi ɲɛ bɛ Mali la cogo min ɲɛ b'an ka gɛlɛya la cogo min an bɛ ka kule Ala ma don o don est-ce que nin waati in tun t'a sɔrɔ maliyɛndenw lafiyara wa nin waati in tun y'a sɔrɔ mɔgɔw y'u ka passeport sɔrɔ nin waati in tun y'a sɔrɔ anw tilala nin kɛlɛ in na fɔ ka ban nka i mago de t'an na dɛ i bɛ n'i sigi i kɛra na ka mɔgɔ minnu hakili ta i bɛ n'i sigi i kɛra na ka mɔgɔ minnu ja minɛ o tɛ anw maliyɛndenw ye o tun ye kunun génération de mais bi génération tɛ de n'anw tɛgɛ ma da an ka passeportw kan anw y'o de fɔ depuis e bɔra France yan e dɛsɛra ka sigi depuis e bɔra France yan jɔn de tun bɛ e dɔn jɔn de tun bɛ nin dɔn ni an tɛ Katina mɔgɔw de tɛ anw de y'i labɔ k'i yɛrɛ diɲɛ bɛɛ la k'a dɔn k'a fɔ ko nin de ye ministre des affaires étrangères n'o tɛ i tun bɛ i yɛrɛ ko ne yɛrɛ tun tɛ mais i bilala ka na mission dɔ de la mission min a ka girin mission min fanga b'a la mission min barika b'a la mission min ni détermination dan b'a kɔnɔ mission min maa minnu ko k'u bɛ sa nin ko in na i nana olu de lamɛn o lamɛnni kɛra sababu ye i donna diɲɛ kɔnɔ o lamɛnni kɛra sababu ye i dɛsɛra ka sigi de n'i tɛ téléso la i bɛ radio so la ni micro t'i da la i sigilen don mɔgɔw bɛ k'i filmer parce que e b'a dɔn min bɛ yan e b'a dɔn min bɛ yan e ye min ye i ɲɛ na yan e n'anw farila min na an ye min ta k'a d'i ma bilahi ni bandaw de tun don a b'a sɔrɔ ko in farila ka bɔ ɲɔgɔn na a tɛ se k'a kɔrɔbɔ e ma dɛsɛ ka sigi wa ale ma dɛsɛ ka sigi wa a ye taa ka video bɛɛ lajɛ tellement que n'a bɛ kuma fɔ a ja bɛ tigɛ a ma daminɛ de ale kelen tɛ de depuis bandaw fo mɔgɔtari wani walahi an tɛ cɛ to an tɛ muso tɛ a simo an tɛ cɛ to an tɛ muso tɛ anw de ko an ka hakɛ a bɛ di de jagoya a bɛ di de o ye wajibi de musalaha t'a la an tɛ négociation waati tɛmɛna an t'aw kɔnɔ ni waati tɛmɛna an kan ka ko kɛ an b'a kɛ anw t'an sigi k'a fɔ an b'aw kɔnɔ tuguni dɛ anw y'aw kɔnɔ siɲɛ joli kalo joli tile joli waati joli anw sigilen don k'a fɔ an k'aw kɔnɔ depuis ko daminɛ waati mɔgɔw bɛ k'a fɔ an ka négocier an ye négociation ta partout dans le monde mais foyi ma ɲɛnabɔ an ye négociation ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na faama bulonba tɛ yen consul tɛ yen ambassade tɛ yen ministre tɛ yen député tɛ yen karamɔgɔ tɛ yen alimami tɛ yen an ma négocier ni mɔgɔ min ye mais fɛn jumɛn de ɲɛnabɔra hali bi aw ko k'an k'an sigi ninnu bɛ k'u sigi ala ma don o don ka mun kɛ maliyɛndenw na ninnu bɛ ka sigi ala ma don o don ka kuma ni maliyɛndenw ka gɛlɛya ye k'a sɔrɔ i mago yɛrɛ t'a la olu yɛrɛ bolo i bɛ ka min fɔ radio la k'an bɛ k'o de minɛ olu yɛrɛ bolo i bɛ ka min fɔ télé la i bɛ ka min fɔ micro la ko an dalen b'o de la an sɔnnen b'o de la anw tigɛlen b'aw kumakan de la anw tigɛlen bɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu na de o ye aw de aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ ladiri ye kumakan tɛ kɛwale de don baara de don jɔyɔrɔ de don
mais an ka taa u ye wulikajɔ min kɛ a ɲɛna mais min kɛra la basi o ye tiɲɛni min kɛra aw ma kisi tiɲɛli la o ne bɛ k'o de fɔ don o don ko aw ma kisi tiɲɛli ye tiɲɛli kɛra kɔnɔ k'a da la aw ma jamanadenw lamɛn tiɲɛli kɛra kɔnɔ k'a da la an kumana ka dɛsɛ an kulera ka dɛsɛ an ye ko bɛɛ lajɛlen faw ye a y'a lamɛn a ye na an ka sigi ka kuma solution ka sɔrɔ ko in na an k'an ka tɔɔrɔ n'an ka gɛlɛya fɔ aw ko k'aw mago t'o la tiɲɛli kɛlen kɔfɛ n'u ye e bila ka na donc i n'a kun tɛ ka na anw lamɛn i n'a kun ye de ka na an jalaki ko tiɲɛli min kɛra n'a kun ye nin de awa tiɲɛni n y'a condamné n t'a fɛ a ka kɛ n'a y'a sɔrɔ i n'ale tɛ e n'a kun tɛ tiɲɛli in de fɔli ye anw maliyɛndenw ye n'a y'a sɔrɔ e ma bɔ Bamako e ka billet ta k'i ka charge bɛɛ lajɛlen ta e kana Faransi kɔnɔna na k'a fɔ e nana maa tɔɲɔgɔnw de lajɛ e bɛ tiɲɛli ko hali bi mun de bɛ e da don tiɲɛli ko la mun de nana ni tiɲɛli ye aw ma lamɛn mun de nana ni tiɲɛli ye aw ma solution ta mun de nana ni tiɲɛli ye aw ma fɛɛrɛ ta fɛɛrɛ min bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ n ko nin de nana ni tiɲɛli ye mais aw bɛ se ka tiɲɛli condamné mais anw bɛ gololo min kɔnɔ tɔɔrɔ min kɔnɔ baarakɛbaliya min kɔnɔ aw t'o condamné de maa min tɛ baara la a bɛ tiɲɛli kɛ maa min tɛ baara la ni saraba ye o bɛ suɲɛli kɛ maa min tɛ baara la ni saraba ye wallahi o bɛ fɛn kɛ fɛn min a n'a sigilen tɛ mun y'a to rebelliw cayara mun de y'a to terroristes cayara parce que baarakɛbaliya de don baarakɛbaliya de y'u bilala maa min tɛ baara la a sigilen don kojugu bɛɛ lajɛlen kan a wa kariyalen don ka kojugu bɛɛ lajɛlen kɛ e n'a kun ye tiɲɛli kana kɛ de mais min donna e da min fɔra e tiɲɛli nakun kɛra min ye i ma t'o fɔ tiɲɛli nakun kɛra min ye i tɛ kuma n'o ye arajo la fa de bɛ e la n'an bɛ tiɲɛlikɛla ɲini tiɲɛlikɛla bɛ tɛmɛ e kan n'an bɛ maalankolon ɲini maalankolon bɛ tɛmɛ e kan e minisiri to e bɛ baara la l'État kɔnɔ e nana k'i fan bɛɛ meleke ni jalamugu ye nin kan ka kɛ wa o t'a yira maliyɛndenw ni terroristes de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ yan ko nin ye terrorisiya tamaseere de fonction publique kɔnɔ Mali l'État kɔnɔ nin man kan ka kɛ maa o maa ni n'a bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ e bɛ taa baara kɛ mɔgɔ dɔ ye bureau kɔnɔ dɔ ye e ka ministre ye dɔ ye e ka député ye ou bien dɔ ye e ka ambassadeur ye c'est-à-dire o kunkolo bɛɛ mɛlɛkɛlen don nin kɛcogo in na e bɛ se k'o dɔn cogo jumɛn de la e bɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ sugu jumɛn de ye mɔgɔ sugu jumɛn de bɛ ka papier dilan k'a di e ma fɔlɔ mɔgɔ sugu jumɛn de bɛ ka e ka document signé e b'o dɔn wa e t'o dɔn mɔgɔ si tɛ nin dɔn jɔn de b'a dɔn n'aw m'a labɔ ka yira diɲɛ la jɔn de b'a dɔn ne y'a kumana bi anw de y'a da don kuma la ne y'a kumana bi a ma kuma dɔrɔn k'a fɔ an y'a da don kuma la de tiɲɛli min kɛra o de ma bɛn o ma i ma ko sara nafolo min bɛ sɔrɔ yan consulat kɔnɔna na o nafolo tɛ taa Mali kɔnɔ a consulat tilala ka datugu o kan kelen kan o tɔɔrɔ n'o kɔlɔlɔ n'o degun min bɛ jamana kun kan jamana ye nin délégué pour que k'a lawuli a kana kuma na ɲɛ ko a nana kuma ka ɲɔgɔnya non n'a tun nana kuma ka ɲɔgɔnya hali bi a tɛ kuma ni tiɲɛli ye hali bi a tɛ kuma ni tiɲɛli ye parce que anw y'a f'i ye mun de nana ni tiɲɛli ye lamɛnbaliya mun de nana ni tiɲɛli ye mɔgɔw bɛ k'u ka hakɛ de ɲini bi m'a to maaw bɛ ka kule bandaw nana ya tile 3 a ko maliyɛndenw a y'u bɔ malidenya la a ko minnu bɛ ka kule ko ale t'u jate yɛrɛ ko anw ka tan yɛrɛ ta ale bolo mɔgɔ minnu ka tan b'ale bolo o ye de Macron min y'ale wele ale bɛna Macron de lamɛn ka tila ka segin a ka taa nɔ la ko bandaw ye nin de fɔ mun na bandaw min jɔ ya ka aw lamɛn ni a nana ni e ye a b'a dɔn e yɛrɛ ye jahadisi de e yɛrɛ ye terroriste de e yɛrɛ b'i yɛrɛ meleke yɔrɔ min yɛrɛ anw yɛrɛ tɛ sɔn nin ma wa nin man kan ka k'an ka l'État yɛrɛ kɔnɔ ko Mali ye en tant que l'État sérieux ko Mali ye jamana sérieuslen de don e bɛ baara la l'État kɔnɔ mun de bɛ se k'a to e b'i comporter nin kɛcogo in na ka jalamugu kɛ k'i fan bɛɛ meleke i fan bɛɛ sini e bɛ se ka kojugu bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ si tɛ se k'a dɔn personne même hali l'État tɛ se k'a dɔn e bɛ se ka kɛ sababu ye ka l'État yɛrɛ tara ye ne ma bɔ ni kumakan ɲɛ fɔlɔ dɛ réunion min tɛmɛna an ni cɛ a bɛɛ bɛ ne bolo dɛ ani sigira ka kuma fɛn fɛn fɔ ne y'o de fɔ n ko ni mɔgɔ bɛ gouvernement in trembler ne 24 de bɛ se ka trembler dɛ ni mɔgɔ bɛ se ka gouvernement in trembler ne de don e yɛrɛ min fɔ l'État ma o bɛ ne kun e yɛrɛ bɛ ka min fɔ nin transition in ma nin bɛ ne kun ambassade bɛ ka min fɔ a bɛ ne kun haut conseil mɔgɔw bɛ ka min fɔ o bɛ ne kun consulat mɔgɔw bɛ ka min fɔ o bɛ ne kun aw bɛ mun wɛrɛ de fɔ tugun aw bɛ taa sigi arajo la cogo jumɛn de la k'a fɔ aw bɛ fɛɛrɛ ɲini ka l'État sécuriser aw bɛ fɛɛrɛ ɲini ka l'État la avancer aw bɛ fɛɛrɛ ɲini transition min bɛ yen pour que dan kana kariw la k'a sɔrɔ aw yɛrɛ de bɛ ka dankari transition in ma aw bɛ ka dankari transition in ma aw ye min fɔ anw ɲɛ ani aw taara min fɔ yan fɛ ye kelen ye wa e n'ale ya e ko Nina ni Pastor ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko mɔgɔ fila bandaw ni mɔgɔ tariwani e y'o kuma de fɔ yan e y'o do fɔ anw ɲɛ ne ma bɔ n'o ye dɛ est-ce que ne bɔra n'o ye ambassade ye min fɔ ani ambassade ka mɔgɔw est-ce que ne bɔra n'a ye wa
ho conseil mo ye min fo est-ce que ne bora nu ye folo ma bonu ye ne o de fo ne de ko ni bora ni nu ye don mali on ba do mali l'état siglen be kan jume de ka ne de ne 24 de naw bolo aw be cordon aw te cordon de naw bolo aw be ko kalama aw te ko kalama de naw bolo fana ka fa sutura lendo fo ni na ni passeport on kala ni ka soro de non de l'état en kono mo ma sutura de Tchema sutura muso ma sutura awa anka confiance dalente tchekelen ka mali gouvernement kono en tant que nanka la nyinde ma sabati awa tchekelente kata banda wala fo kata bla meri munumbe tchete tchemi ka fo ko andale be tchemina muso te muso mi leta en kono na bi ka fo maliende u yu jigita ka dam wo minka atende tunde manka jamana de do jago anka la nyina be sabati na be sabati chogo abe ferere tige anka la nyine ka sabati de don't a beke minya te de go jian chema de onyo de fo kele madame ne de ko be boa kono amba asime ante mabla violence la mais ambe ka mamunun deme ambe ka mamunun ga hake nyine on kanga keni sraminye o yanka seko damayere awa o yanka hake amboke a part de ça fembe ko kofi anto responsable yere awa fembe ko kofi anda tola fembe ko kofi ante che blaka ke ante muso blaka ke parce que na sur violence ko de benere kono ne rebe sigake mais ni mo be ka mo min deme na ko kono teta ni sira de fe ne be ni ndeke o dona iseta tigilade. C'est ça la vérité. Bon, consulat ka datugu obligatoire abe datugu de lionta aka datugu na ma datugu abe wolo kololo mina awba ede parce que ne de demsen nunu be kuma dongoro be do ne de kan ko din teke anka ni ndabla ankata ni srafe mais ne dernier ka autorisation de labo o keneka ni fe min kera ni responsable mais autorisation tembolo dominte yoro min keneka ni fe kera intesika ko responsable awa hari sariya kono e mangaga interpeller. C'est ça la vérité. Ni malite bengani jamane ni malite korombalia jamane ni malite ka foko fanga be mbolo ka bi mogoka ene be se ko responsable e chogo mendela anata doro yaraba do ambe démocratie de là et puis mali be comme doukele ambe be nyon kay ambe nyon somroy ni mi haka madama kanka wuli ka nyinga na madi me kanga manganke mais mangan fana be ka cadre min kono wi o sharia di ibise ki prend ibise ki sigi ibise ka tama ibise ka manifestation ke mais kata mo jogi kata yoro kari yere fa jamana be drapeau minga drapeau be sominga kato kari o man o teke mo to ke yoroshi aske ninde mali dirizawni mali on nyoro e chema famu musoma famu har no ya famu aw ya famu kata sira minga no ote ako démocratie kono iduralendo kiga hake nyini kam manga nyini sharia kono inyini nga olu yere siglembe sharia kam fola olu démocratie de soso pour que kanu chongo anku nabi fanga fi lenga ngeren fe aw ya sharia soso folo we kelenya aw ya sharia soso aw kanga mo minga hage de aw modi we fly sabana jume ko mayere ka drapeau be sominka mayere ka drapeau be yoromina ko manga ka yenti foki ga drapeau la bi aya nyininga sa ale yere wolo la dugumina no e nord fanfelaye no e tombokutu fanfelaye no e gawo fanfelaye sien joli kalo joli sanjoli nube kanga drapeau jeni kalo joli nord fanfe nube ka mali drapeau jigi dongodo ko tagama sanfe letama fel degere labo kamade ale mi sigi radio la ale mi sigi télé la ko vraiment ko ayo condamné de mais demsenu ni yanka mo ye manka mi ko conseiller mo ye manka minke ya abisi kana ka fo ko way ko drapeau ba sanfe ko manga gake est-ce que noria on taille follow ngo aw debe nord fanfe pour que ka yira ka fo abaw yere ta dongodo aw debe kan ga drapeau la ile dongodo no demsenu de banka drapeau iba jigi bi ibisi ka la ile sini iba jani sini ngene horonya be rodme ni enani sigi ka fo ebi daro drapeau ko la ze honte wallahi malwa de ta awlawa ou be miri de taulawa ou be tasi de taulawa ante se go donc franchement wallahi chema drapeau jani ande mali drapeau ya on ninde ni mali drapeau ya on ninye tukomi na soro normo ya famu ka foko kwa ni jamana nyema de be nyogona ananka jamana drapeau joli anno te nyogona de ituntanga drapeau itaji ini mali be kele de ko bela jelen be ke me drapeau be romina itaji kiete magala musote magala mais alama dongodo onga drapeau de be jigi aw ye drapeau kura do de labo ka fo abaw yereta o hukum konala ebe ni jo on na francia ko parce ko consulat ko drapeau ba sanfe ko kele min kera ka consulat de ko magaga ke ka sabu ke anga drapeau be otuna north antaya north malendo untaewa malendo north autaewa gauta autaewa kidal ta autaewa
ante tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲanga ta ka bɔ yan n'u b'u ka mana kan fɔ la ça ne passe pas n'aw b'a ka kalu kan fɔ la n'aw b'a ka dulɔmi kan fɔ la n'aw b'a ka dɔrɔkuta kan fɔ la a y'aw sigi aw ka réfléchir dɔɔni en tant que diplomatique c'est ça kalan min ni dɔnniya min b'i la i bɛ place min na k'i sigi k'i miiri 5 minutes kɔnɔ k'i nɔfɛ mɔgɔw ani maa minnu b'i jukɔrɔ k'olu ka hakilina ɲininkali kɛ wallahi o de b'i ka diplôme o de b'a l'avancer dɛ n'o tɛ dɔnniya ta aw la dɛ n'olu ye san joli de kɛ i bɛ ka maliyɛndenw faga n'olu ye san joli de kɛ i bɛ ka mali sɔrɔdasiw faga mali sɔrɔdasiw bɛ ka san nord la mɔgɔw bɛ taa notage nord la hali an ka faamaw tɛ se ka don nord kɔnɔna na san joli kalo joli anw ka drapeau de bɛ jɛni fo aw ka drapeau dɔ labɔ ka yɛrɛ diɲɛ la k'a fɔ aw b'aw yɛrɛ ta de e ma o kuma fɔ o dɔn dɛ bi min sigi k'o kuma fɔ de e nan'i sigi de k'a fɔ ko mankan min kɛra consulat kɔnɔna na yan mankan min kɛra consulat kɔnɔna ne n'u dɔw kumana o i ye min fɔ ne ye ne de b'a dɔn vigile minnu tun bɛ da la i ye min fɔ ne ye ne b'a vigile minnu tun bɛ da la olu ka laɲini ye de ni maa mɔgɔ 2 tun sɔrɔla kɔnɔna na ou bien maa 3 an b'u bugɔ k'u faga n'o kɛra siɲɛ wɛrɛ maliyɛnden tɛ wuli tugun k'a fɔ ko ale bɛ taa consulat minɛ dɛ a daliya bɛ ne de bolo n y'o de fɔ i bɛ boli ko kan i yɛrɛ de b'u yɛrɛ cɔrɔ ne bolo vigile ninnu k'aw taara consulat minɛ n'aw taara aw bɛɛ lajɛlen de bɛ don jama hakɛ min taara mais n'aw ye mɔgɔ 2 de bila k'olu ka don ou bien mɔgɔ 3 n'u y'o sɔrɔ yen i bɛ jigin n'a ye kafure kɔnɔ k'a bugɔ k'a faga ou bien k'a bugɔ k'a jogi aw ni alaw tala cɛ ko mali ye jamana seereyɛlen ye aw ni alaw tala cɛ an dun bɛ jamana min ka droit jamana de don an bɛ jamana min ka sariya jamana de don i ye nin kɛ maa joli da i ye nin kɛ maa joli la yan a ye diga kan ni mɔgɔw ɲininka ko i ye nin k'u ka maa joli de la a ye association wɛrɛ mɔgɔw ɲininka ko vigile minnu tun bɛ faransi consulat da la yan baɲɔlen ko i ye maa joli de minɛ ka jigin n'a ye kafu kɔnɔ k'a bugɔ fo k'a ɲɛnamini ko parce que jama ma sere ka don mais maa dama min dɔnna k'a bugɔ sariya kɔnɔ olu man kan ka bugɔ yɛrɛ hali mɔgɔ kelen min dɔnna n'a ko ko a tɛ bɔ aw b'a to yen de aw bɛ policiw wele policiw kana a tigi minɛ jaja vigile minnu bɛ da la i sigilen don mɔgɔ faga de kan vigile minnu bɛ da la olu pɛrɛnnen don maliyɛn nana k'a fɔ ko ale bɛna consulat minɛ a olu fana tɛ bɔ i bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛ mɔgɔ 2 3 ka sɔrɔ kɔnɔna na i ko minɛ ka jigin n'a ye kafu kɔnɔ ka taa tigi bugɔ fo ka hakili tiɲɛ vigile ninnu de ka kumakan ye nin ye dɛ nin tɛ sɔsɔ dɛ n'u y'a sɔsɔ ni n bɔra n'u ye don o don olu bɛ taa prison na yan fɔlɔ ni n bɔra n'u olu ye hali su in na i tɛ si dɛ min tigila ye min kɔ da ye dɛ min y'a kuma fɔ a b'a dɔn a y'a kuma fɔ cɛ min ye a b'a dɔn fana ani min tun b'a kuma la fana a b'a dɔn fana dɛ n y'o de fɔ n ko don o don u b'u yɛrɛ de cɔrɔ o yan consulat ye défenseur minnu bɛ da la ko sécurité minnu bɛ da la i sigilen dɔ de ko n'aw taara consulat minɛ maliyɛnden minnu bɛ taa consulat minɛ muso minnu bɛ taa consulat minɛ faransi ta i pɛrɛlen fana tun b'o de kama ni mɔgɔ 3 tun donna consulat kɔnɔna na mɔgɔ 3 jama tɔ ma sɔrɔ ka dɔn i bɛ fɛɛrɛ ɲini ka jigin n'olu ye kafu kɔnɔ k'u bugɔ fo k'u hakili tiɲɛ i y'a kɛ maa joli la jɛkulu joli de taara k'a fɔ k'olu bɛ taa consulat minɛ n'u y'a ɲɔgɔnna k'o jɛkululamɔgɔ ninnu na mais si ma kuma dɛ tellement k'i siranna u y'u dabɔ kuma la anw y'o de fɔ n'u ye maa gosi k'a jogi anti katina mɔgɔw la k'u taara consulat minɛ a dɔn mali ko bɛ ban a dɔn mali ko bɛ ka ban ko maliyɛndenw bɛ k'u ka hakɛ ɲini a kana kɛ anti katina mɔgɔw dɔrɔn ye dɛ hali n'a y'a sɔrɔ ni nin kelen banna de jɛkulu wɛrɛ ka wuli a kana kɛ ni mali tɔgɔ ye i ka wuli dɔrɔn k'a fɔ k'u mago b'u ka hakɛ la mali ambassade la ou bien mali consulat kɔnɔna na k'u taara ka taa yen minɛ mɔgɔ 2 ka sɔrɔ kɔnɔna na ye aw k'o bugɔ k'o jogi ou bien aw k'o bugɔ k'o blessé o bɛ wala min na o tɛ dogo cɛ la o tɛ dogo muso la dɛ o tɛ dogo muso la dɛ maliyɛndenw tɔɲɔnnen don aw t'o dɔn maliyɛndenw ɲannen don aw t'o dɔn maliyɛndenw balilaw ka sɛbɛn na aw t'o dɔn aw ko mɔgɔ minnu bɛ taa consulat minɛ aw ka laɲini yɛrɛ ka mɔgɔ damadamaw de sɔrɔ aw b'olu bugɔ on verra très bien o fana bɛ wolo min na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la yan i y'a fɔ cɛ min ye cɛ min n'a bɛ ɲina ko i y'a fɔ cɛ min ye ko daliluya t'a bolo o tɛ ne ye dɛ n y'o de fɔ aw ye sisan ko ne jɔlen dɔrɔn ne jɔlen gansan dɔrɔn ne fan bɛɛ ye min kɔrɔ ye ne jɔlen gansan i ɲɛ ma i k'i ka telefɔni minɛ i ka taa n'a ye dɛ mais i bɛ fɛn fɛn fɔ n b'a bɛɛ ta i bɛ fɛn fɛn fɔ n b'a bɛɛ ta kun de b'a la o n'i bɛ dɔn kɛlɛ kɔnɔ kana dɔn kɛlɛ kɔnɔ ten dɔrɔn n nana dɔrɔn n farala jama kan tɛ ou bien n bɛ combat kɛ ten non o t'a ɲɛ ye dɛ c'est pas ça fɛn min tɛmɛna ne na aw cɛ nin y'u yɛrɛ dala kuma de wa u yɛrɛ de ye nin fɔ mɛ tigila ye mɛ kɔ da ye ko mali sigilen don hinɛ kan ko makari kan jamana kɔnɔ bin bɛ kan ka sariya t'an ka jamana kɔnɔ mais jamana nana a ka lasigiden bila jamana min kɔnɔ droit de l'homme de bɛ droit dɔ de don diɲɛ bɛɛ jɛnna ni droit min ye maa tɛ bugɔya o ye kelen ye maa tɛ dɔgɔya ya awa violence tɛ kɛ ya ja violence kun ye aw yɛrɛ kun de sécurité minnu bɛ da la ninnu ka kumakan ye nin de sécurité minnu bɛ da la
ko nanye mɔgɔ fila sɔrɔ kɔnsela kɔnɔna na mɔgɔ saba ni jama ma caya an b'a minɛ ka tigi bugo k'a faga n'o kɛra mɔgɔ wɛrɛ tɛ don ye an b'o kɛ ka t'o lasobi mais comme jama min taara olu ma tan sɔrɔ ka se ka don kɔnɔna na mais tiɲɛ la i dɛsɛra o jama in fana la mais n'u tun ye mɔgɔ fila sɔrɔ ka mɔgɔ saba sɔrɔ i tun b'aw faga dɛ i tun b'olu faga kɔnɔna na dɛ ko Mali kɔnsela sigilen don nin ka in ka Faransi kɔnɔna na yan ko sécurité minnu bɛ yen k'u sigilen don nin ka in de ka yan i delila k'an ba joli de bugo nin ka in kan i delila k'an balimakɛ joli de bugo nin ka in kan i delila k'an fa joli de bugo nin ka in kan n'u sigira k'u manko o tɛ anw ye dɛ anw y'o de fɔ fɔlɔ génération aw tun bɛ se ka fɛn dɔw kɛ mais bi génération tɛ dɛ n'aw ye cɛ o cɛ bugo kɔnsela kɔnɔna na ka jogi anw ka sira t'aw ka jogi na dɛ parce que aw ka jogili sababu bɛ sɔrɔ aw yɛrɛ kunde la n'o tɛ ni jama kɔni taara k'a fɔ u taara yɔrɔ minɛ i ni kɛlɛfɛn taara o i ni kɛlɛkɛfɛn ma taa o aw kan ka mun de kɛ aw ka yɔrɔ b'aw bolo i b'i yɛrɛ ta o de y'i ka responsabilité i bɛ yɔrɔ in to ye i t'a dun i tɛ se ka fɛn kɛ mais ni e ko i bɛ engagé de pour que ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ ka dimi b'o tigi la o tɔnɔ e n'a kun ye mun de crime aw n'a kun ye kɔnsela kɔnɔ ye mun de o ye crime de vigiles de ka baara ye nin ye yan dɛ kɛrɛnkɛrɛnyana papis yɛrɛ de y'a fɔ ne ye dɛ don min an tun bɛ ambassade da la n y'o de fɔ n ko ne ma kuma ni mɔgɔ ye fɔlɔ dɛ n'a ye kuma caman fɔ n ye tiɲɛ dɔw d'a ma yɔrɔ dɔw la a ye fɛn minnu expliquer n ye tiɲɛ d'a ma cogo jumɛn de la n ko n'a y'a sɔrɔ a kɛra ten n'a y'a sɔrɔ a kɛra ten a dɔ y'an fɔtɔ ta kanto kuma fana la dɔ y'an fɔtɔ ta kanto kuma la dɛ n ye tiɲɛ d'a ma yɔrɔ dɔw la yɔrɔ jumɛn de don ko maa min ni arnebu bɛ e bolo e ka arnebu e kan ka t'i ka arnebu de kɛ n'i bɛ t'i ka arnebu la sisan sɛbɛn min i n'a kan ka t'i ka arnebu la pour que k'i ka sɛbɛn labaara e n'o ma taa i ka baara tɛ se ka kɛ a dɔn n'e ka baara tɛ se ka kɛ a dɔn e ko fo wajibi e ka t'o sɛbɛn de ɲini du kɔnɔ tugun e n'o kana baarakɛyɔrɔ la tugun i ka tila ka e ta ne ko non n ko n'a y'a sɔrɔ o de don ko tiɲɛ t'a la n ko man kan ka kɛ i b'i ka sɛbɛnw de fara ɲɔgɔn kan pour que ka taa ni carte d'identité de don ou bien ni passeport de don a ka dilan mais e ɲinɛ n'i ka carte d'identité ko ou bien e ɲinɛ n'i ka wolosɛbɛn ko e k'a fɔ tugun e bɛ segin ka na so e tagalen kɔfɛ tugun e ka bɔ so tugun ka na tugun ko ka e ka tila ka e ta tugun ko a tɛ bɛn an bɛ sariya jamana de kan dɛ n y'o kuma fɔ papis ye nin kɛcogo la tan n ko n'a y'a sɔrɔ nin kɛwale in bɛ ka kɛ n ko bɛn ta tɛ dɛ i bɛ feere de ɲini i bɛ taa i bɛ dɔn wɛrɛ ta ou bien n'i nana o kɔfɛ i bɛ t'i jɔ aran na o bɛ faamu mais e ka numéro in tɛ se ka ta tugun parce que mɔgɔ wɛrɛw bɛ e ɲɛ e ka turu tɛmɛna ka ban n y'o tiɲɛ d'a ma dɛ n ko hali n'a y'a sɔrɔ a kɛra tan n ko tiɲɛ la n ko a man kan ka kɛ a ko bon caman bɛ yen papis ye min fɔ n ye a ko caman bɛ yen bon i kan ka olu labɔ cogo jumɛn la en tant que sécurité i bɛna olu la de siɲɛ fila saba i ka bɔ mais i tɛ bɔ bon an dun bɛ n'u minɛ k'u pousser k'u labɔ de o ye sariya de ye o kan ka kɛ o ye wajibi de ye maa ma bugɔli fɔ de ne y'o fɔ ka jɛya de ne y'o de fɔ cɛ min b'a kumakan sɔsɔ o tɛ ne yɛrɛ o tɛ ne 24 yɛrɛ n y'o fɔ papis yɛrɛ ɲɛna kan to ambassade da la don min na an ni ministre tun bɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ c'est ça n y'a fɔ a ye tan a ko mɔgɔ dɔw bɛ na kɔnsela kɔnɔna na tugun interdit de communication ka kɛ yen mais i bɛ mɔgɔ ye a bɛ téléphone décrocher an b'a fɔ a ye siɲɛ kelen siɲɛ fila téléphone in tigɛ ou bien i ka bɔ kɛnɛma ka t'i ka communication kɛ mais o moment kɔnɔna na i b'a fɔ dɔ ye dɔ wɛrɛ fana b'a décrocher n'i y'a fɔ ye ko karisa yɛrɛ y'a ta décrocher yan n ko non n ko bonya t'o kɔnɔ n ko fɛn bɛ aw la fɛn bɛ anw yɛrɛ la n ko nin bɛɛ ɲɔgɔn faamubaliya de nin bɛɛ bɛ ban a kɔnɔ n y'a fɔ papis ye nin kɛcogo la n ko maa minnu bɛ téléphone décrocher a man kan ka kɛ tiɲɛ tɛ hali n'a y'a sɔrɔ ni 24 yɛrɛ don tiɲɛ tɛ dɛ an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛ n ko o tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ la a man kan ka kɛ yɔrɔ min kuma ni fɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila bɔ n'i tɛ mankan fɛ dɛ an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ bɛɛ tɛ se k'a d'a ma an jɔ b'a la yɔrɔ min na o bɛ fɔ a b'an jɔ t'a la yɔrɔ min na fana o bɛ fɔ dɛ 24 bɛ yan Mali de kama dɛ c'est ça la vérité an bɛ yan Mali de kama n ko o man kan ka kɛ o tiɲɛ t'a kan a ko bon n'i nana olu dɔw la sisan i b'o pousser k'u labɔ i bɛ mun de fɔ i b'a fɔ ko non ko y'u adressé de adressé tɛ o défenseur de don et puis sécurité de don a dɔrɔnlen don k'i labɔ fana o ye sariya de o ye Faransi yɔrɔ bɛɛ de n'i ye téléphone décrocher a man kan ka kɛ n'u ko i ka bɔ i bɛ bɔ mais munna an yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la munna an yɛrɛ ka hakɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min munna an yɛrɛ ka document bɛ sɔrɔ yɔrɔ min surtout an faso nin kɛwale aw b'a kɛ mais aw tɛ se ka kɛ yan administration na munna est-ce que lafiya ka da an yɛrɛ ye fɔlɔ wa an ka n yɛrɛ bonya pour que i ka se k'an bonya an ka ɲɔgɔn gasi sigi papis ko tɛ nin ye dɛ papis tɛ se ka papa ka bɔ nin na mais a y'a fɔ cogo min ko mɔgɔw bɛ téléphone décrocher nkalon t'a la dɛ mais a man kan ka kɛ n'i ko k'i ka bɔ dun e man kan ka taa yɔrɔ min n'i ko i ka bɔ dun bɛɛ b'a dɔn Faransi administration kɔnɔna la n'i donna ye n'i ko téléphone man kan ka kɛ yan a tɛ kɛ yen an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a man kan ka kɛ dɛ bɛɛ ka bɛɛ bonya quoi o y'u ka sariya de o y'u ka hakɛ de ye e bɛ communication na ne bɛ communication nin bɛ communication na e ka numéro bɛ se ka wele i tɛ bɔ a kalama ou bien a bɛ mɔgɔw déranger u ka baara kɔnɔna na fɛn min man kan ka kɛ ko bɛn ta tɛ ko min a man kan ka kɛ o fana tiɲɛ t'an bolo an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye fɔlɔ o ye kelen ye n'o mama kɛra
et n'a fɔra k'a fɔ i ka bɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila n'i ma bɔ sécurité min bɛ a droitlen do kana k'a fɔ k'i ka bɔ a b'i pousser k'i labɔ aw b'aw tɔ la k'a fɔ ko wayi k'u y'a aw adressé non mais c'est pas ça o tɛ o i kan ka bɔ de a kan k'i pousser de k'i labɔ c'est ça la vérité kɛlɛ tɛ o parce que ale bɛ o kama de a kan k'i pousser k'i labɔ ale bɛ o kama de ni bonya bɛ kɔ la e man ka k'o kɛ o e man ka k'o kɛ o bon n y'a fɔ a ye tugun ko bamanankan ɲɔrɔ ani marakakan ɲɔrɔ an ye kuma caman fɔ o kɔnɔ n y'a f'u ye n ko tiɲɛ t'u bolo tiɲɛ t'u bolo bi tiɲɛ t'u bolo sini an fa kɔrɔ n'an ba kɔrɔ minnu bɛ a y'u bonya i bɛna kan min na a y'o kan ɲɛf'u ɲɛna ou bien n'u nana a ko dɔ bɛ se ka na baara la consulat kɔnɔna na n'a nana i b'a sɔrɔ a yɛrɛ ne b'u ta o dɔn na ka na an ko k'a ka nin sɛbɛn don o kan na o sɛbɛn kelen to a bɛ tila ka ɲinɛ o kɔ n ko non aw ma explication ɲuman de d'a ma n'aw y'a fɔ bamanankan na n'a tɛ bamanankan mɛn ni maraka de don ou bien ni fila de don ni kasunka de don a y'a maa dɔ ɲini intermédiaire o ka kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'a to nin document in de b'i manqué nin sɛbɛn siɲɛ wɛrɛ n'i bɛna i ni nin de ka na n ko n'o kɛra a tɛ ɲinɛ a ko est ce que a bɛ ɲinɛ a ko de wa a tɛ ɲinɛ a ko voilà n k'o yɔrɔ tiɲɛ t'aw bolo dɛ parce que n'i y'a fɔ marakakan na n'a y'a sɔrɔ maraka tɛ a tɛ se k'a faamu mais n'i y'a fɔ bamanankan na n'a tɛ bamanankan ɲuman mɛn ni maraka de don est ce que a bɛ se k'a faamu de wa a tɛ se k'a faamu n k'o yɔrɔ a y'o sɛgɛsɛgɛ ne tɛ sɔn o yɔrɔ kɔni tiɲɛ t'aw bolo parce que n'i ko mɔgɔ ma nin document kelen b'i manqué e ma explication vraie d'a ma e ma correcte d'a ma mais e bɛ k'a di kan min kan o kan kɔnɔna na a tɛ faamuyali sɔrɔ a la o kan kɔnɔna na a tɛ se k'a faamu n ko i kan ka mun de kɛ a bɛ kan jumɛn de mɛn ou bien ni médiateur yɛrɛ t'aw bolo ye min b'o kan fɔ a ye bɔ kɛnɛ ma aw ka ɲininkali kɛ sa a ye bɔ kɛnɛ ma aw ka ɲininkali ou bien aw b'a sɛbɛn k'a d'a ma n'aw y'a sɛbɛn papier dɔ kan k'a d'a ma sisan o papier n'a n'o taara du kɔnɔ kalankɛla dɔ bɛ sɔrɔ yen min b'a fɔ n fa n ba nin de y'i manqué i kan bɛ nin document in de la ko siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ taa i ni nin de ka taa n ko mais n'aw y'a fɔ ten n ko est ce que a bɛ ɲɛnabɔ wa a tɛ ɲɛnabɔ parce que ale tɛ se k'a faamu n'i taara o tigi fana minɛ k'a fɔ i b'a labɔ a bɛ mun de fɔ a b'a fɔ k'i bɛ ka adressé k'a sɔrɔ aw ye fɛn dɔ de expliqué a ye ale ma faamuyali foyi sɔrɔ a la an fa kɔrɔ n'an ba kɔrɔw bɛɛ bɛ nin kɛ cogo in na fo olu ka respecté bonya ani karama kɔnɔ a ko o fana ye tiɲɛ ko mais ko ne m'a faamu ko parce que k'olu bɛ ka explication di n kɔnɔ hali n'aw bɛ k'a di ne tɛ sɔn fɛn min y'o yɔrɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ne tɛ sɔn parce que n'i y'a fɔ ne ye bamanankan na n'i m'a faamu n'i y'a fɔ n ka kan na n b'a faamu ou n bɛ papier kunkurunin dɔ ta n mako bɛ sɛbɛn min na n b'o sɛbɛn k'a d'a ma nin de don taa i b'a yira mɔgɔ wɛrɛ la aw ka yɔrɔ la n'o kɛra n'a taara aw kɔni bɛ sɔrɔ dɛ mais aw t'o sɛbɛn k'a d'a ma aw bɛ ka expliquer bamanankan na a t'a faamu aw bɛ k'a fɔ a ye français la a tɛ k'a faamu n'o taara siɲɛ wɛrɛ tugun o bɛ rendez-vous wɛrɛ ta tugun o bɛ na siɲɛ fila saba ko tɛ ɲɛnabɔ aw bolo k'a fɔ e bɛ tiɲɛ de kan hali n'i bɛ tiɲɛ kan i bɛ bɔ i jo kan ka da la i bɛ bɔ i jo kan yɔrɔ jumɛn de la e bɛ k'a fɔ min ye a tɛ k'a faamu a t'a dɔn sɛbɛn kelen min dɔrɔn de don n ko nin ye kɔlɔlɔ an fa dɔw kan nin ye kɔlɔlɔ an ba dɔw kan fɛn min tɛ ko bɛnta ye ko bɛnta de don voilà a bɛ min bolo don min na a bɛ min ka hakɛ la o k'a sɛbɛn dɔrɔn k'a d'a ma nin de don taa i bɛ mɔgɔ dɔw ɲininka nin sɛbɛn de don ni nin mana sɔsɔ t'a la wa ni nana nin kɔ a tɛ ɲɛnabɔ n ko a kan ka kɛ tan de an ye kuma caman fɔ mais a vrai dire k'a fɔ k'a diya aw ye papis n'a nɔfɛ mɔgɔw sigilen don kan kelen de kan n'aw taara consulat minɛ don o don ko papis ninnu bɛ yen ni jama ma don kɔnɔna la ni mɔgɔ fila saba dɔnna f'u b'o minɛ k'o ci k'a faga i b'a minɛ ka jigin n'a ye kafo kɔnɔ k'a gosi k'a jogi ko papaga tɛ bɔ a la ko parce que o ye violence de an minnu ko k'aw bɛ taa consulat minɛ n'aw taara ne b'o de f'aw ye n'u y'a kɔrɔbɔ don o don k'a fɔ k'u ye mɔgɔ kelen minɛ consulat kɔnɔna la ka jigin n'a ye kafo kɔnɔ n bɛ n kale Alahu Taala la walahi fɛn bɛɛ don histoire la min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye papisi b'a kunkolo dɔn yɔrɔ ɲini dɛ a b'a kunkolo dɔn yɔrɔ ɲini ale kelen tɛ yen de maa o maa bɛ baara kɛ consulat kɔnɔna na n y'o de fɔ sa a bɛ kɛ jahadi ye faransi yan sa a bɛ kɛ jahadiba de ye faransi yan aw ka maa dɔ minɛ k'olu taara consulat minɛ k'a fɔ ko mɔgɔ damadamaw de sɔrɔla ka don kɔnɔna na aw bɛ da fermer aw n'olu la yen aw b'olu bugɔ k'u faga aw b'u bugɔ k'u jogi n'o kɛra o bɛ kɛ ka tɔw lasobi a b'a sɔrɔ an tɛ faransi yan dɛ a b'a sɔrɔ an tɛ faransi yan o kɔrɔ ye de aw bɛ sidiri aw ye vigile ye mais a dɔnniya t'aw la diplôme de b'aw kun n'aw y'a négocier mais à vrai dire a baara yɛrɛ kɛcogo n'a pratique o dɔnniya ta aw la nin bɛɛ fɔra ne ye dɛ n'a y'a sɔsɔ ni bɔra n'a ye don min ale bɛ baara min na fɔlɔ a bɛ yen bila a bɛ taa tribunal la fana k'a sɔrɔ baara in ma bila a bɛ taa tribunal la fana k'a sɔrɔ ani mɔgɔ ma bila ɲɔgɔn na dɛ a y'a kuma fɔ ne de o ne 24 kɔni ani ne de tun b'a kuma bɛɛ lajɛlen na mais an ka ministre la min bɛ na dɛ voilà an ka taa e bɛ émission na an bɛ se k'a fɔ ni manden fɛn fɛn bɛ kɔ kɛ i kan ka ɲɛsin u ma yaasa i kun ka ɲɛnabɔ nka tɔn kɛmɛ ni kɔ u bɛɛ mandenw tɔgɔ la fan caman fɛ bi fila belebeleba kɔni bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan nɔ yɛlɛma jumɛn bɛ e bolo ka ɲɛsin o tɔn ma. Kassim ni ce vraiment tɔn caman bɛ yen o ka ɲi
halsa doga faraka o shite bashi mais problème be yorom na fuka coordonner yoro dola Mali fleni parti chamantea Shia chamantea jamu chamantea mais en benin do fenkele mina we Mali ni Mali ke intérêt vera mina ambanjoy ikara Koulibaly ikara Traoré ikara Haidara yo o be jamu mais na for aya la mere c'est très important ani jonde be nyogona sejdemu mogo Sirif Haidara minko ko ale de be malien dom bela jelen représenter Djema no e Haut Conseil supérieur Sirif ano de be nyogona sida be ko de chromatique be ko de takneta ani jontugu ani Haut Conseil mogo munu siglembe francia ani jontugu ani consulat mogo munu be francia angata nyode so ngo subaga tonde do idama be nyogondu kasura am mansuma na mboru kama dongodo nyogondu be damine o donde awa nyogon fra be damine o donde be do fo be ko awa be do jalagi abe ayira ka foko be do ton hunte fo ye no lu yere kundete abene bolo Haut Conseil mogo be min fo Sirifuma ye min fo consulat mogo ma obene bolo de consulat mogo ye kuma kam min fo Haut Conseil mogo ma ye min fo Sirifuma obene bolo de consulat mogo ye min fo Sirifuma kam min fo Haut Conseil mogo ma obene bolo ne mo gere membe ni ndokortike folo ata malien o di jamu bay bon en bas kata o de non fait 600 c'est-à-dire que mogo kacha tonchara et mogo betse ka tongelen kono parce que antero tekele jamana tekele objectif fond tekele mais mi problème yi oui auto bien foi là ni mi donaro mina dobino foko non intene représenter ni mai ni mi dira mi ma domina yoro mina dobino ko fe ka foko no ko pour ka dama ni mai oye Sirif ni Haut Conseil mogo Sirif Haidara minbe ka fo Haut Conseil supérieur de diaspora malienne aw nyabe ti lagalato min na Facebook sanfɛ de jonga photo yira wala yanki ti lagalato min be Facebook sanfɛ bada ale de be publication na ale de ba fo nina ko be nyana bo tande nina ko be tande de abe ketande ninde do ni ayabala ninde ni Haut Conseil mogo be nyogona Haut Conseil mogo ba fo ko lu de be ka mogo représenter ko Sirifu ko kono ko ale de be ka malien be dien yoro ale de be ko représenter ale de be bara la uye yala Haut Conseil mogo yo Sirifu yo John de be bara la onye sejdemu mogo yo ani Haut Conseil mi siglembe francia John de sera ka onka la nyini aba John de kuma na onka geleya e folosa anka chien de fo nyonya ata ni chay mai ni muso mai o kana dama ni min dira Mali togola kana docteur soja kana fin do joya do bena ka foko pour ka dinima pour ka ma dinima finalement ou reba ka nyon neutraliser barate ka se ka ke donc au cadre là amena laje ka coordination pri coordination membe association be ka nyon ka ni fa fa bi association men be era ya ko menatro hal c'est ça ala ka do farouchi ka en tout contrôle ala ka do faro ka avantage ka ala ka do faro ka baraka mais jeunesse chamambe ani muso chamambe bi association kro chamambe ote unute nyona otse ka barakelenge jamana kelenge ka ote nyona kalamba obe nyona contrôle ko obe nyana bo tse ka nyana bo donc mi mbambulu c'est ka essayer ko be ka nyona ka ko fara nyona ka amna confédération de créer mba fo mi mako camex ko awni alaw talache ni ma ko fole nunu mbeka munu photo irata awni alaw talache nunu de an ka représenter jamana ko ka aw hinebe nunu na nunu bela jelen lajɛ ta har nunu lajɛ visage dron oui sidiri i ka visage dron olu yɛrɛ ma représenter yɔrɔ min na olu bi se ka anw tɔ représenter wa visage yu dron kalan t'u la dɔnniya t'u la foyi tɛ nunu na a bɛɛ cɛkɔrɔba nakasile a bɛɛ cɛkɔrɔba kunango a bɛɛ cɛkɔrɔba halakile ɲɔgɔn kan aw bɛna aw sigi aw den filaw aw mɔden filaw k'olu ka avenir dɔ bɔgɔ la aw muso n'aw denw aw buramuso filaw aw bɛɛ ta olu de ka avenir dɔ bɔgɔ la nunu de don Haut Conseil mɔgɔ Francia Haut Conseil min sigilen bɛ Francia de olu ni Sirifu bɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de la ko Sirifu bɛ place min na Haut Conseil mɔgɔw ko k'olu k'o ta Haut Conseil bɛ place min na ye mago ɲɛ anw ye fɔlɔ wa association 600 la a y'o olu jigila tigɛ fɔlɔ Sirifu min sigilen don malien den bɛɛ lajɛlen kun na a ye mago ɲɛ diaspora jumɛn de ye France kɔni tɛ Italie tɛ Allemagne tɛ diɲɛ yɔrɔ jumɛn e yɛrɛ tɛna yɛrɛ e yɛrɛ bɛ Bamako kɔnɔna de la e bɛ se ka kɛ sababu ye k'i to Mali kɔnɔ ka kɛ anw ka représentant ye k'i to Mali kɔnɔ k'anw ka gɛlɛya dɔn k'i to Mali kɔnɔ k'anw ka tɔɔrɔ dɔn k'i to Mali kɔnɔ k'anw ka souffrance dɔn n ko nkalon de don
i bɛ ka profita na de waati dɔ sera an kan ka responsabilité ta waati dɔ sera maliyɛn denw a ye kɛ cɛw ye a ka kɛ musow ye sa Serifu tɛ se ka anw mara k'a to Mali kɔnɔ awa Serifu t'a anw représenter awa an tɛ jɛ n'a ye awa ma mako ɲɛ anw ye diaspora kan awa bandaw ka f'i ɲɛna Serifu t'a anw ka représenter ye dɛ n'i y'a nommé i y'a nommé i yɛrɛ de ye dɛ anw maliyɛn denw tɛ dɛ Haut Conseil mɔgɔ minnu bɛ Faransi yan i t'anw représenter dɛ an yɛrɛ b'an ka responsabilité ta pour que an ka sɛbɛnko démarche an b'a kɛ an ka gɛlɛya minnu b'an bolo yan ni maaw sara démarche an b'a kɛ maa minnu bɛ yan n'u tɔɲɔna ou bien n'u donna prison na n'u ye kungo sɔrɔ an maliyɛn den minnu bɛ yan an b'a kɛ dɛ mais Jabira tɛ dɛ a t'anw représenter yan jamais kungo mana maliyɛn den min sɔrɔ yan anw yɛrɛ de y'a responsable an bɛ fɛɛrɛ ɲini cogoya kan ka sɔrɔ a la cogo min o cogoya ka sɔrɔ a la o kɔnɔna na dɛ c'est ça la vérité mais k'a fɔ ko Jabira ninnu b'anw représenter Haut Conseil min bɛ Faransi yan a tɛ yan dɛ ministre yɛrɛ ko Haut Conseil tɛ yen ko Haut Conseil supérieur min fana ye Serifu Aïdara ye k'o yɛrɛ ko nafa t'a la parce que o sigilen bɛ Mali de kɔnɔ ne t'a fɔ dɛ ale de b'a fɔ dɛ an k'a lamɛn voilà ale de b'a fɔ dɛ Fédération des associations des Maliens de l'extérieur. En bena fin caman kan mais hali sisan fɛn dɔ bɛ yen ani association dɔ ma bɛn a kan n t'o tɔgɔ fɔ parce que an t'a fɛ k'a kɛ dulɔkiba ye k'a diyagoya. Kana ngalon tigɛ n'i ye ngalon tigɛ i ka jamanadenw ye n'i ye ngalon tigɛ i denw ye i denw b'i tigɛ i la i bɛ tila ka kuma sudo quoi. Ani association bɛnna mun de kan i ni association bɛnna ko la o de ye association wele i ye anti katina min sigira ka kuma anw de y'a fɔ ɲɛna ka jɛ i ye i y'an tɔgɔ fɔ i m'an tɔgɔ fɔ ne yɛrɛ b'a souligner yan an ko Serifu t'an représenter i t'an ka gɛlɛya dɔ o ye kelen ye Haut Conseil mɔgɔ minnu bɛ yan an t'u dɔn i t'an dɔn i t'an ka tɔɔrɔ dɔn i t'an ka gɛlɛya dɔn an t'a la bi an t'a la sini an y'o f'i ɲɛna an ka consulat min bɛ yan maa minnu bɛ ka baara k'a kɔnɔ a man d'an ye i t'an représenter yan awa an t'u dɔn i t'an dɔn an yɛrɛ ka tɔɔrɔ n'an ka gɛlɛya an b'a ta n yɛrɛ de ka da kɔnɔ awa anw yɛrɛ de bɛ communiquer k'a dɔn gɛlɛya jumɛn de b'an kan tɔɔrɔ jumɛn de b'an kan mais ninnu fɛn bɛ yen ninnu bɛ ka supprimer ka bɔ yen maa minnu bɛ diaspora kan olu ka kɛ Haut Conseil kɔnɔ maa minnu bɛ diaspora kan olu ka ye consulat kɔnɔna na maa minnu bɛ diaspora kan olu ka ye Haut Conseil supérieur kɔnɔna na pour que ka se ka maliyɛn denw dɛmɛ pour que ka se ka don maliyɛn denw jigi kɔrɔ ni an tɛ ka tini na tɛ jɔn de ye nin kumakan ninnu ta ka se k'a f'i ɲɛna n ko anw de don anw de ye nin dɔ i da ka tila ka sɛbɛn dilan sɛbɛn min fana ka tila k'a valider k'a signer k'an ka tampon k'a la k'a d'i ma maliyɛn denw tɔɲɔna association 100 ni ko bɛ jamana in kɔnɔna na yan i tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ min na o mago yɛrɛ t'u la an ko bon i tɛ maa si représenter i b'u yɛrɛ kun de ye yan Haut Conseil supérieur min don n'a bɛ maliyɛn association bɛ yɔrɔ min na ba tan de don miliyɔn 1 de don wa a ye mago ɲɛ jɔn ye personne a ma mago ɲɛ mɔgɔ si an ko a t'an représenter yan a bɛ k'o de mɛn a bɛ t'o de fɔ mais pour que k'a fɔ ko diaspora mɔgɔw ko Serifu t'u représenter e ministre tɔw e siranku i t'o fɔ an tɛ katina awa n y'a fɔ Serifu a tɛ maliyɛn den kelen représenter Faransi yan a tɛ kɛ o ye kelen ye filanan Jabira minnu fana bɛ yan i tɛ maliyɛn den kelen représenter yan awa i tɛ se k'u jɔ mɔgɔ kelen ka responsabilité kɔrɔ yan a tɛ kɛ c'est ça a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini awa an t'u yɛrɛ kɔni n'u taara ka kuma ni diaspora tɔgɔ ye nkalon de don diaspora tɛ u yɛrɛ ka intérêt de don Haut Conseil min bɛ yan a tera a tɛ i bɛ sigi maa dɔ de kun na n'i y'a mɛn ko président a sigilen don jamanadenw de kun na ni jamanaden tɛ yen n'i ye jamanaden bɛɛ faga ka ban dun i b'i sigi mun de kun na président tɛ sɔrɔ o yɔrɔ la dɛ faamaya tɛ sɔrɔ o yɔrɔ la faamaya kun ye de fɛn dɔ de bɛ jukɔrɔ fɛn dɔ de bɛ yen n'i bɛ k'a mara o de bɛ wele k'a fɔ ko i ye faama ye ko pouvoir b'i bolo c'est ça donc Jabira tɛ yen Haut Conseil tɛ Faransi yan k'a fɔ k'a jɛya Haut Conseil tɛ Faransi yan bɛɛ ka sigi n'o ye bɛɛ k'a faamu Haut Conseil tɛ Faransi yan dɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ bɛ maa o maa kan i bɛ se anti-katina mɔgɔw de kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nin kɛlɛ kɛ c'est ça k'an ka droit k'an réclamer Haut Conseil supérieur min fana de don o tɛ Faransi a t'a yɛrɛ kɔni Faransi mɔgɔ si tɛ min sɔnnen b'a ye a mɔgɔ si tɛ a ye mɔgɔ min ka hakɛ ɲini wa maa tɛ a ye maa min dɛmɛ n'o ye CJDM mɔgɔw ye Serifu n'a ka jama i t'a yɛrɛ représenter yan an t'u dɔn i t'an dɔn i t'an ka gɛlɛya dɔn i t'an ka tɔɔrɔ dɔn gɛlɛya ni tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan i bɛ se anti-katina mɔgɔw la an bɛ fɛɛrɛ ɲini ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ kɛ dɛ pour que i k'i ka hakɛ sɔrɔ pour que i ka laɲini ye min ye a ka se ka sɔrɔ de anw bɛ yan maliyɛn den bɛɛ de kama de anw tɛ parti ko la an tɛ yan foyi la anw bɛ yan en tant que fasodenw ka lafiya an bɛ yan nin de kama c'est ça an ka hakɛ a bɛ sɔrɔ cogo o cogo an b'a ɲini nin kɛcogo in na c'est ça an ka taa ka don mɔgɔw kan na il faut que mɔgɔw yɛrɛ de k'a faamu denmisɛnninw min bɛ yan ani musow minnu bɛ yan ani an kɔrɔkɛw minnu bɛ yan qui sont là qui sont sages que je salue
an b'a fɛ olu bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko bon tiɲɛ yɛrɛ la nin réforme in a ka ɲi parce que mɔgɔ fɛn fɛn b'i wele k'a f'i ye a ye n'a bɛn aw ka fara ɲɔgɔn kan o tɛ se ka kɛ kojugu ye donc an b'o de nɔfɛ. Deuxième problème c'est que bɛɛ bɛ se ka kɛ malien de l'extérieur ye sisan k'a sɔrɔ malien de l'extérieur kɔni ye mɔgɔ min bɛ Mali kɔ kan i tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ ka kɛ. Bien, c'est ça. E tɛ se k'i to Mali kɔnɔ k'a fɔ ko e bɛ diaspora kan sa o ye nkalon de ye sa. Serifu bɛ Mali kɔnɔ de jɔn de ye Serifu sen ye France ya nin san kelen in kɔnɔna na ou bien nin san fila in kɔnɔna na. O bɛ se ka kɛ anw ka représentant ye cogo jumɛn de la. O bɛ se ka anw ka carte ɲini n'an ka passeport ko gɛlɛya don cogo jumɛn de la. O bɛ se ka anw ka tɔɔrɔ n'an ka ɲani don cogo jumɛn de la. A kan bɛ Serifu de ma yan. Haut Conseil supérieur min bɛ ka Mali diaspora bɛɛ kɔfɛ o Serifu lagalagatɔ min sigilen don kunango min sigilen don don o don mɔgɔ bɛ publication na ale de bɛ publication na n'a ma fɔ ale fɔlɔfɔlɔ de tun ye Mɔgɔtari Wani ye numéro min fɔ assemblée kɔnɔ Serifu fɔlɔfɔlɔ de y'o numéro in publié o ka tila k'o adresse email in publié ni bɛnkan ni kalabantiya tɛ o munna hali bi anw bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ munna hali bi anw bɛ ɲani kɔnɔ fɛn de bɔra a la i y'u tɔ kɔnɔ parce que Serifu fɛn min ye CEDEAO mɔgɔw ye i de la manipulation de la i de la de fo maaw de ka sɔrɔ olu ka association kɔnɔ o association de b'o olu bolo mais k'a fɔ ko olu bɛ k'anw représenter o tɛ dɛ i bɛ k'u ka association de sigi diɲɛ jamana tɔw kan k'a sigi diɲɛ jamana tɔw kan n'i tɛ don olu ka association kɔnɔ e ka gɛlɛya a tɛ fɔ faamaw ye ni e tɛ don olu ka association kɔnɔ e ka laɲini ye fɛn min ye k'i ka droit réclamer i t'a sɔrɔ e sigira an bɛɛ kun na ani ka association olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa est-ce que olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i ka association y'a damana ko ye e yɛrɛ kunturu sigilen don malidenw de kun na jamana kɔ kan mais bada o bada e bɛ jamana kɔnɔ de bada o bada Haut Conseil supérieur min ye Serifu ye ale bɛ jamana kɔnɔ de a bɛ jɔn ka tɔɔrɔ de don a bɛ jɔn ka gɛlɛya de don ko o ko bɛ kɛ Mali ko la a n'a ka association min bɛ France ya olu dɔrɔn de bɛ bɛn ko la olu de bɛ ɲɔgɔn faamuya ko la olu de bɛ réunion kɛ ko la ka kuma maliyɛndenw tɔgɔ la ka kuma diaspora tɔgɔ la ka kuma maliyɛnden bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ tɔgɔ la i bɛ n'u ka faamuyali n'u ka intérêt ye a n'u ka place ɲinini ye i bɛ t'o fɔ président ye i bɛ t'o fɔ ministre ye i bɛ taa fɔ jamana ka l'État ye ko nin de don parce que o de b'olu arranger mais maliyɛnden b'a kɔnɔ wa i ni jɔn de kumana i ni jɔn de bɛnna kan depuis ala ka Serifu da ani maliyɛnden diaspora surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya France ya ani cɛ jumɛn sigira ka kuma ou bien ani muso jumɛn de sigira ka kuma e b'a fɔ ko i b'a diaspora représenter yɔrɔ jumɛn na anw tɛ dɛ anw tɛ bi an tɛ sini c'est ça voilà malien de l'extérieur tu peux pas être malien de l'intérieur et de l'extérieur en même temps o tɛ se ka kɛ o voilà a kan bɛ Serifu de ma an b'a fɛ vraiment malien de l'extérieur ka problème ka kɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ fɛn fɛn y'i taara kunga fɛ n'i seginna ka na i ni ce ni baraji nana i ka jama c'est ça la vérité an yɛrɛ ka problème ka to an yɛrɛ bolo tunga la ye aventure la ye diaspora la ye parce que an yɛrɛ de bɛ kɔ kan an minnu bɛ kɔ kan an de bɛ se k'a dɔn gɛlɛya jumɛn de b'an kan an de bɛ se k'a dɔn an mago bɛ fɛn jumɛn de la pour que an ka l'État k'a ɲɛnabɔ n'anw tɛ Serifu bɛ se k'o kɛ wa a tɛ se o e bɛ Mali kɔnɔ e bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn de la k'a fɔ anw bɛ sigi kɛnɛ ma e bɛ Mali kɔnɔ e bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn de la k'anw ka kalanw tiɲɛna e bɛ Mali kɔnɔ e bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn de la k'a fɔ anw tɛ si sow kɔnɔ yan e bɛ Mali kɔnɔ e bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn de la k'a fɔ k'anw ka baaraw tiɲɛna e dun bɛ kuma ni anw ka gɛlɛya de e bɛ kuma ni anw ka tɔɔrɔ de e bɛ kuma ni anw ka hakɛ de e b'anw ka hakɛ jumɛn de don e bɛ taa hakɛ jumɛn de ɲini anw kɔ n'i ye dɔgɔtɔrɔkɛ ye k'a fɔ k'a bɛ ordonnance sɛbɛn banabaatɔ kɔfɛ o tɛ banabaatɔ furakɛli ye dɛ o ye de n b'a fɛɛrɛ ɲini dɔrɔn ka fura dɔw sɛbɛn i bɛ se ka détruire sababu bɛ se ka bɔ fura min kɔnɔna na e n'o tɛ e ma bana min visite e ma bana min visite k'a lajɛ banabaatɔ ye nin de bana jumɛn de b'a la n kan ka fura qualité jumɛn de sɛbɛn n kan ka ordonnance qualité jumɛn de sɛbɛn Serifu taara de k'a ka ordonnance sɛbɛn anw kɔ a t'an ka tɔɔrɔ dɔn a t'an ka gɛlɛya dɔn a t'an ka ɲani dɔn an bɛ souffrance min na Serifu t'a dɔn dɛ a t'o dɔn dɛ c'est ça donc an yɛrɛ kungo bɛ to an yɛrɛ bolo France ya France dɔrɔn tɛ diaspora bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka responsabilité bɛ d'aw ma bɛɛ ka k'i yɛrɛ bɛɛ k'a dɔn n'i ma ɲa ka droit de réclamer sariya kɔnɔna na papier bɛ dilan k'a d'i ma aw bɛ France aw bɛ Italie aw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw b'o papier de ta k'o tɛngu k'a kɛ comme supérieur b'a kɛ cogo min k'a tɛngu an ka l'État ma pour que an yɛrɛ ka gɛlɛya an ka se ka expliquer dɔɔni faamaw ka se k'a dɔn an bɛ kɔlɔlɔ min ni tɔɔrɔ min kɔnɔ n'o tɛ nkalontigɛla cayara dɛ caman de b'an kun na kalabantiw de don entrée ɲininaw de don place ko ɲini de don anw de ko a bɛ dabila anti-cartinina la patrie ou la mort nous vengons wortigiya tɛ nafolotigiya tɛ jama tɛ dignité ni hɔrɔnya ni jamana kanu ani maaw ka gɛlɛya an sigilen de nin ka ɲi de kan dɛ c'est ça an ta mais i tɛ kɛ malien de l'extérieur bilen i kɛra malien de l'intérieur ye i b'i da bɔ malien de l'extérieur ka ko la i b'a t'u bolo
On va faire quoi de que donc amena malien de l'extérieur amena au statut là. Bon migrant rapatrié fanabi. Migrant rapatrié o mo moni mun tumbe koka o segra kana. Nous nana avantage chama bubulu. Exonération be douane o be se ka fin. C'est la to ya kuma dabla sa. Anyo de fo mali fama nu ibe ko de kalama. Munu be jamana kono aw ma hake sigo luye mamu be rapatrié kata jamana kono lu be hake soro tuwa. Est-ce que lu be hake soro tuwa? Ha? Malien be je fantan nani bela jelena. Aw ye malien sama ka bo yoro jume. Ye mo kele mi labo nu ma fo Colombie etc. Ngo ye mo kele ndi. C'est vrai malien de do emballement de do ansinji de do. Aka bonya banfe aka karama banfe. Mais à part de ça, aw ye jonde labo. À part de ça, malien munu be reflet kata jamana koka, nou be arabu jamana uka, ou be nou be frali jamana uka. Olu sera ka munde soro, il sera ka place du mende soro. Il sera kuka hake du mende soro, il sera ko fe mali kono. Ateo. Wati de sera malien de ou. On prend notre responsable, c'est très important. En tant que responsabilité, c'est très important. Parce que faut malien un cas donde jamana ka libéré. Ateta jamana de unko. Aye Sénégal ladje. Sénégal jamana de unyayira fanga be Maxal Bolo. Jamana de unyayira pouvoir be Maxal Bolo. Jamana de unyayira militaire bi bolo surasu bi bolo gendarme bi bolo police bi bolo. Mais Maxal jamana ya an jamana de taille peuple. Billah. Maxal ya yeroto aka pale kono fa be yere. Aya yeroto aka pale kono fa diabétique. Aya yeroto aka pale kono atunte sinode. Kunjumende la. Maxal jamana de mu be Sénégal kono. Olu mu jigita kada karamoka. Mu jigita kada politicien ka. Mu jigida masika ko aun de faso dewnye peuple. Olu deni fanga kanga awa fanga bo olu de bolo. Olu de be se kola olu de taille jamana ye. Yaira Maxal lade. Ay sur rasul labo ka marfati fambe. Ka kisse fili fambe. Ka baliral ti fambe. Ka gazi crimogène fili fambe. Awa ka mo bela jele mine kata datu ka mo bugo. Ga jamana do nyaira détermination dans de do marfa de bi ka mo bolo gazi de bu bolo jikala de bu bolo bere de bu bolo mais on tege langolon de do amba ira sénégalais on sénégalais ou de taille sénégalais on sénégalais on de taille sénégalais ebe fanga min kuna on sénégalais on de do awa ebe fanga min on sénégalais on de fanga intaka dima awa fanga amba trembler amba trembler kato sorasu bi bolo de amba trembler katla ka irila pouvoir mi bi bolo pouvoir mba on jamana de on de respecter parce que avec on de concerné na be kuma on de nola na kunya on jamana de on de sénégalais on yode yirawo malé on be sika ni nyona ke famala bolu be bonya ibeto batiki kono président iba to sénégalais jeunesse mumbu bolo iba to tala parce que jeunesse awiye ya kafuku ye mo de blawunya ye jonde blawunya John de tumbe malien de bu wuli dro ambe glo karamo do kan malien de bu wuli dro ambe glo politician do la kele ti siga kew bekera filmer kele bekera micro tabagaye awa bekera kuma kele ka soro tuga te mali bolo mali be nima nagasila mali be kulela mali alama dondo mali dombe ka nyani mali dombe ka detri Sénégal flé jamana de ngulela essaye ka femi soro oye ka kulu tomo ka gabakuru tomo pour que ka l'état kelena yawa ye l'état kele ka ira l'état la idanyoro yande ibe dainda be to onta de la Sénégalais o yakele djebe ala kale awa djebe ya fana madogo chela madogo musolade mais mali kono malien jeunesse jume de be est-ce que peuple malien yala on ma kunu folo de ya sa de manda on nyawa ko Sénégal o nya ira de on be sa an dogoni munumbe an balma munumbe o lo ka se ga lafia o le kele kede pour que djien ka se ga do Maxal ma réglé wa ama sagi ko wa ku bonya wa ama sagi ko akayira jamana de unsona autama au ka la nyine minye mba respecter ko sénégalité français ko états-unis té angola té yorosité sénégalais de sénégalais awani sénégalais de ma bonya ni karama madi sénégalais de ma awa ima sigi folode bebi yereta sorasu mu yereta zandra mu yereta polsu mu yereta ko atora jamana de tala mais malien do sigilendo antese kelela dongo danga hake be kamine dongo do jamana do be ka detri fanga jamana do be ka detri pour que jeunesse ka bon en ka responsabilité ya nyeredi ambe wuli ka gouvernement attaquer nambesa ambesa mamunu be nan ko luka la fia soro pour que jamana ka bonya pour que mali ka to mali tiala pour que basiki ka to jamana kono mais en famba ambe be foiriala ambe be kalabantiala ala ye kuma de noya malien denye mais pour que kaka hake nyini ka kodon dama ka kalandama mais atla ka dusumi
mbato ambo bela jele la walia ayo dusu bo ankono de niko ko muso nyini malien bese niko ko ngana mo malien bese malien ka hakebe ka mina la dongodo a malien be ka bla dinye kono dinye mi anyere te fe min shiro pour te kawli kanka responsabilité ta ambanye si l'état maku kele far la force ka yurula ni bambe fa de ma fitri munumbe to olube bonya Maxal te sega Sénégal be fa attention atese bi atese sini mais malien do shilo de ninkanga da barabaya kuma bafola parli bambali Sénégal comédien wulilay Sénégal théâtre bola wulay Sénégal dongdala wulay Sénégal fem bela jere wulila ka fo kono ko jamana dombe tono min kono be gela min kono Maxal ye bara min ke atebe mais bara min be ka anga jamana kono Maxal mara atlantique ki toro min ba anka Maxal mara atlantique danunka nyani min ba anka bi min kera malien de unka Maxal mara atlantique Sénégalais unka mais wula détermination dandiro kaira Sénégal teke foye ni Sénégal deunte awa Sénégal beto Sénégal tigiyala jamana foite jien kono ka fo be se ka Sénégal ki sagoye ka on jenesi toyabi ambe watmi na komi bi Sénégal ya on de tay e fama de isiglo do je Sénégal on de kunaya awa o Sénégal en kele on de ka hakebe di olube bonya jie chema ni be boni jie nyama wero bi kantre jie kofe o yi kungwe me Sénégal ya on Sénégal on de tay Sénégalien be jie yororo be wula ki chesiri kaira Maxalla no ite papaye nyame be pouvoir la de on Sénégalais on de do mais on malien do lajeke hypocrisia ni nafigia ni jahilia ni jenea ani kafria ni munafaria bebe kule ko gelea bebe kule ko binkeranka bebe kule ko toro banka mais chefo ite mimba chesiri nebe sani ko na ambeleta kele de kaira la ka foko jeunesse be nyame ko jamana donde do pouvoir be nambeta ndo ko kramo do ko fedro ka foko kele o kele bi ta yoro jume fugar denya la nyogon kuna beta tora dabara doronde jeunesse be mali kono ebe jonyera ka foko jeunesse be ebe jonyera ka foko ko min de tremelen de do pour que kase nga hagenyi abeya bebe ti glodola leader be nyini ka mali fa ni révolutionnaire konte mali kono kuntili yere taba ni leader konte mali kono kuntili yere taba awa malien de dongo do hake kele tanye dongo do basiki kele tanye betora kuma bambali fodela betora ika entre personnel nyini de la crefe ko jamana ka jamana be joni nkanka jamana dombe bonya ninkanka jamana dombe place soro ninkanka jamana dombe respecte jie kono ninkanka ne ambe ka doya jamana ko ka femereto amunun kanga jamana nyemaw kele ka yurula komi Sénégal yake chogomi komi Sénégal ye basigi sidiri iwula ka fanga minta ka pouvoir minta ka kele minke ka ira Maxal fanga de bibolo ani nommé ki ke président de mais non Sénégalais on be ande Sénégalais de dio abeto Sénégalais de la François be loi minta jamana were be loi minta ni ya shin ba boy jamana were be ka hakina mindo yukuna o hakina o te marché Sénégalais kono yande komi jon wulila nga mali kono komi jen kelen de jumede wulile ka foko jamana do tonyana jamana do nyanina bebe fuar de nyala bebe laga to yala artiste jumede ka foko awulila bi ka foko malen do ka haken minana kelebe mali kono bi an kanga keleke kan yere fa kele no fe ka teme anti katina ko keleka kelebe mali kono biya na suru ko jeunesse be mali kono ko horonde do ko ladriu de ko foiriate muso nyinite plati nyinite natate feverete ko jamana kanu yerde wudu kuna jamana don ka sega lafia obe dese ka disida de pouvoir la obe dese ka disida bandaw ba obe dese ka disida asumawa marfa mi ni gasi crimogène mi be Sénégal on bolo obe mali bolo wa nga bebeta sama do no fe me machite sa jamana no fe bebe soka yere jogi ma do no fe mais majite sa bara jamana ka libérer jamana ka bo jonyala mais bebe fuar dinya kan fola bebe manamana kan dongili dala awa bebe komije manamana kan fola jamana benyini ka détruire murumba aw ka vidéo partager olube ni ndegu nkono murumbe ka aw ka film aimer olube ni ngila nkono komije mawuli ni mi wuli la non nete frappe peplu kan te frappe pouvoir kan ne be milliers de la o nyamgo dinya kandi o fuar dinya kandi. C'est ça la vérité. Il faut avoir des nyakandi. Et si quelqu'un tient qu'à vous quelqu'un mousse et tout. Et si quelqu'un mousse quelqu'un tient tout. Engalonde. Il est mignon yodi. Ni be fara fangaka. Il be fara fangaka ni ka faut avoir des nyadi. Ni be peuple défend. Il be peuple défend ni ka jamana kanuri ani ka jamana denya ni ka horonyadi. Donc dalo be silendo. Beba fa donata borata jarabi dongili dam mana klipu bo. Jamana koka. Mamurumba auka klipu aimé ku partager. Pour que auka vie soro ka na follow soro YouTube ni Facebook ka olu de ka baraw tiena
olu de boru siso kono bi olu de be degun kono bi olu de be ka kasi olu de be kuma sulu kono olu de tise kata awara ko conserve la bi on ma boka fara peuple ka pour que ka ke dongile ka keleke pour que l'état ka se ka jamana do laje jamana ko ka aka se ka jasmara mo laje be gelamina immédiatement katina passeport ka fara ka bo nyona nga halbi aw de beta abetu ka publicité wala abetu ka publicité laje aw de beta ibe publication munke abetu partager lu be ka worde surala mais emi sigilon de jamana ko ka e ballendo jamana e balega hakela muna e be ka mo min ka fin aimer muna e be ka mo min ka fin partager e be ka commenter na te fana ka hakke nyini adurale ndo ki ka hakke do de nyini atiziria kera ongolo bi ani jeliya kera ongolo bi kunangoya ni maloya ani kumasulu de Mali kono billahi artiste Mali kono tugunde billahi ben natalendo awa nataye be fa nataye bebo aka horonyaka awa nataye be magosa be tesiga tiefo tugu awa tiefo la de doyara onga jamana kono tugu horon de doyara onga jamana en kono tugu zenesi yerete Mali kono ambe kuma de ka foko zenesi jonde zenesi min tesiga responsabilité ta on tesiga nyesi banda nunuma on tesiga nyesi asimu nunuma on tesiga nyesi merima korofina pour que katou kele ka yuru la ka foko fanga be peuple de la ni bi on ka vidéo te aimer Facebook sample ni bi on te ka vie sur YouTube kono femeretere an ka fanu tonona ayu bali seben de la ku bali barala ku ka bara u tien ku bla yiri kono commission desara kaninke me be siga na folo tu ka publicité ke e be siga boka kele personne ke mo wore e be siga boka mo wore ka kele ke me jamana ko kele e ka fanu ka kele ito kele e benu stigi ka ke mbana kan fo ku ba ula yele kolu datenina est-ce que lu makoba auka villa wati do serafo malendo ka fam munu be jamana koka auka don ka fam komi je munu be auka désabonné ka buka pasuka komi je munu be aku laje ku te na fatula iteka auka entraîner iteka auka gele afo wati do sera dongli dala munu be auka bani dongli dala nununa nun dongli dala konta nununa auka nu ka fe eme aka nu ka fo partager aku bo auka villa Sénégal ta fele be wuli la ka jo OK confirmant ko nana ya Maxal nanaya mama tunye Sénégalais nye Francia anana ka worda bema kelengele ku te barala anka leta yokewa anka leta malien yoke malien nye jamana kokawa ka foko ka lebe na worda uma pasa obe jamana koka faso dende weye ni ay biaute barala jie nyagamina de bana komi be jie kono nde munu be jamana koka ku te barala Maxal ye ni barake yande kana na folo di oluma ado mayande ka bo Sénégali kana na folo di ado maya anka leta ya nyinga de ka foko anka na folo chikata ko pasa ko jie gelera anka leta ya nyini populu de fe kwanka na folo ci kata ko parce que ko jie gelera mo te se ka voyager barako nyagamina kalanko nyagamina fembe nyagamina c'était l'état pour que ka se kana li furai c'était l'état pour que ka se ka jamana porteze on demande volo blakata ngo on de do mais Maxal Bora kana di jamana ko kadi combien de milliards ndombe ntafe ikay souffrance kono ndombe ntafe ikay ri kono ndombe ntafe ikatoro ale baga jamana don ka hera fedi hal na ya soro na fili la yoro la ni jamana don tilla ka kele jamana don nya yira la de ye jamana mara baga de me jamana nti tayde fa chiete ba chiete alamandite ya kele ka yira la fana ya don fana chela fanga be mbolo ni militaire be mbolo ni kele ke mina be mbolo me jamana ye Sénégalais on de tayde ne danye kanan sigide awamba tutala aya tutala ayria asime katla ka foka ya fanyi no bolo tugunga donc les dalo wulila katla kayira Maxal la on ti fait bien ti fait en tant que nyanga jamana don de malafia jamana yenye abeto Sénégalais on tadela mais Mali be jonde tigala sisa Mali e jonde tay jamana do olu bora Mali tigala ala ni fuwaria ala ni nata ni ma natara ika horonya bana ni ma natara wallahi ka jala tie dona bola ni mauma ti ba hundela ete kuna wolo foka jinwuli awa ni mauma ti ba hundela ete bo jonya la foka jinwuli awa mauma ti ba hundela esagote ki foka jinwuli awa mauma ti ba hundela ete ki yereta foka jinwuli ebe sa jonya de kono malien don toro jonya de kono siko konte barake siko kombeto katabe doni mindia kasa fentige had domina na ben galon konon takele besikile no ninkanga ni fanga o fanga na ambangira la ninke chogo ino otona mote Sénégal minyi gere fanga la de mote Sénégal minyi gere Maxal la de ngome ya yara Maxal la de ka foko Sénégalais jamana kelende do kuntlena kelende do anga commission be foire de nyala anga donc dalo be foire de nyala besikile no mana kanfola tien bolu bolo commission ni fon bolo et c'est peuple yu ka responsabilité ta peuple tu mene be ka fo mi wula ka jo
jamana den jumɛn de be k'a fɔ min wulila ka jɔ k'a fɔ an ka l'état attaquer a tɛ o mais don o don a bɛ ka kule ni mɔgɔ don o don a bɛ dɔ de ka photo publier vive karisa jɔn de be min y'a cɛsiri pour que nin kɛlɛ in ka kɛ n'o tɛ nin kɛlɛ kati nakɔ kɛlɛ bɛ mɛn sen na wa a tɛ mɛn sen na o Mali jeunesse min bɛ Mali kɔnɔ k'u ka wuli ka jɔ k'u ka responsabilité ta nin kɛlɛ in bɛ kɛ de an bɛ kuluba pousser k'a bɔ a nɔ la en tant que ni ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na billahi ni waati in b'a sɔrɔ nin bɔra a la ni waati in tun b'a sɔrɔ nin bɔra a la jamana ye nin de k'a fɔ ko kuntilenna kɛlɛ jamana ye nin de ko basigi b'a kɔnɔ jamana ye nin de ko bɛn b'a kɔnɔ jamana ye nin de ko hakili ɲumantigiw b'a kɔnɔ jamana ye nin de ko kodɔnnaw b'a kɔnɔ jamana ye nin de k'a fɔ ko faamuyalikɛbagaw b'a kɔnɔ n'o tɛ moriya ni sɔmaya min bɛ Sénégal o tɛ Mali kɔnɔ dɛ mais e y'a ye k'a fɔ ko Sénégalais bɔra ka t'u dulon i ka moriw la non y'a yira mori ninnu na aw si bɛ san 60 la de la hakilina min b'aw la an ka jamana tɛ diriger n'o ka ɲɛ dɛ non jamana tɛ se ka diriger n'o ka ɲɛ aw bɛ état min na si min b'aw la waati min b'aw bolo temps min b'aw bolo an ka jamana tɛ se ka diriger o kan kelen in kan o ye ngalon de i y'u ka responsabilité ta nka an bɛ taa dulon 60 ans de la an bɛ taa dulon 70 ans de la an bɛ taa dulon 80 ans de la an bɛ taa dulon 100 ans de la an ma muso filaw n'an mɔkɛ filaw k'olu ka bila ɲɛ k'an ka hakɛ ɲini a bɛ hali an ka jamana bɛ mara ni nin maasuguya kelen ninnu de ye miirina min ni hakilina min ni olu bɔra génération min kɔnɔ o idée n'o kalancogo n'o taacogo o tɛ se ka an ka jamana la avancer fo ka diɲɛ wolo an bɛ bɔ nɔgɔ la an tɛ bɔ nɔgɔ la o an ka kan yɛrɛ ye sa an ka kan yɛrɛ artistes ka wuli i ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛlɛ kɛ nin tɛ an tɛ katina mɔgɔw dɔrɔn concerné dɛ nin bɛ maliden bɛɛ lajɛlen de concerné a bɛ bɛɛ de concerné parce que an tɛ katina sigilen don Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen de la k'a yira e bɛ kɛlɛ in kɔnɔ e t'a kɔnɔ e teri dɔ tɔɲɔnen don e teri dɔ ka baara tiɲɛna i sinji dɔ ka baara tiɲɛna furuw bɛ ka sa kabilaw bɛ ka sa maaw ka teriyaw bɛ ka tiɲɛ mais ni manamana dɔnkilidala ninnu de b'an bolo réseau sanfɛ ala ma don o don a bɛ ta ala ma don o don a bɛ ta aw bɛ taa k'o video kelen ninnu de partager aw bɛ taa o video kelen ninnu de aimer aw yɛrɛ t'aw sigi k'aw miiri aw yɛrɛ ye mun maasugu ye de aw yɛrɛ mun maasugu ye de ni komite kalanta ninnu de bɛ bɔ don o don ne bɛ taa ne tɛ fara peuple ni tɛ fara peuple kan i kunna kala ta i ka taa ka bɔ yan an tɛ don nafigidenya la n tɛ jalaki yan fɛ n tɛ jalaki yan fɛ dɛ cɛ tɛ muso tɛ nafigi de don bilahi hɔrɔn tɛ ladiri tɛ i mana kɛ diɲɛ kɔ ko ye n ko maaw tun bɛ munna ni mɔgɔw ma bɔ ka fara Macky Sall kan munna Sénégalien i bana de hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ bɛ Macky Sall bolo jamana ka hɛrɛ t'a kɔnɔ wa jamana ka basigi t'a kɔnɔ a b'a tɛ kɛ bonya ye an ka jamana fana ma anw b'a fɛ an ka jamana ka basigi de anw b'a fɛ an ka jamana ka to a ka jamana ka hɔrɔnya de kɔnɔ n'o ye Sénégal ye Sénégal an wolola hɔrɔnya min kɔnɔ an wolola basigi min kɔnɔ a ka to kɔnɔ jamanadenw y'o de yira Macky Sall la o nka an bɛɛ sigilen don bɛɛ ko ko n sɛgɛnna bɛɛ ko ko n ɲanina bɛɛ ko ko n tɔɔrɔla bɛɛ ko ko maaw tɛ ka kuma aw kumana wa est ce que aw kumana wa bɛɛ sigilen don nata ni kalabanjiya kan bɛɛ sigilen don arnaqueria kan bɛɛ sigilen don place ɲini kan bɛɛ sigilen don ko n ye journaliste ye bɛɛ sigilen don ko n ye media ye bɛɛ sigilen don ko n ye kunnafonidila ye i bɛ kunnafoni di jamana min kɔnɔ jamana min n'a y'a sɔrɔ a tɔɲɔ man ca n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya t'a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i ma dankari jamanadenw na mais dankarila jamanaden bɛɛ lajɛlen na e min bɛ ka kunnafoni di o yala dan tɛna kari e yɛrɛ la wa an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa katinako kɛlɛ min b'a kɛ min bɛ wuli ka nin kɛlɛ in kɛ nin kɛlɛ in de ye kɛlɛ ye min bɛ wuli k'an dɛmɛ nin kɛlɛ n'an ka l'état kɛlɛ nin de ye kɛlɛ ye komite min bɛ fara an kan nin de ye kɛlɛ ye awa maa o maa nin kɛlɛ in kɛ walahi e tɛ maliden ɲuman ye awa maa o maa dɔ ka fara mɔgɔw kan pour que nin na ni passeport an bɛ kɛlɛ min na k'a fɔ an ka fɛɛrɛ ɲini k'an ka laɲini sɔrɔ e tɛ hɔrɔn ye e tɛ jamana kanuna ye awa anw minnu bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ n'aw ye maa o maa kanu nin kɔfɛ k'a fɔ ko n bɛ kɛ karisa fɛ parce que karisa ma y'i dɛmɛ nin kɛlɛ in na o tuma an bɛɛ wele jɔn de ye o la ma kunnangon tɛ e ka tɛmɛ e kan dɛ maa si ma e dɛmɛ nin kɛlɛ in na maa si mana ka e ka hakɛ ɲini e ka baara tiɲɛna e tun bɛ maa min ka video aimé don o don e tun bɛ maa min wele e tun bɛ maa min ka publicité k'a ye n'a ye publicité kɛ a kan ka wari sɔrɔ sira min fɛ e tun b'o dɛmɛ e ka baara tiɲɛna o m'a da don o la e bɔra i si so kɔnɔ o m'a da don a la e ka vie bɛɛ détruire o m'a da don a la ni e ko e y'o kanubaga ye e yɛrɛ ye jɔn de e m'i sugu dɔn e bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sugu dɔn donc Mali jeunesse sugu ma dɔn fɔlɔ quoi an sugu ma dɔn dɛ an sugu bɛ dɔn de diɲɛlatigɛ donnan de komite minnu bɛ yen n'u tɛ fara an kan pour que k'a ɲɛfɔ l'état ɲɛna a kan ka laɲini sabati parce que an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la i ka ko bɛɛ lajɛlen y' anw de a y'u bɔ aw ka vie kɔnɔ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ maa tɛ tugu maa ko gansan de awɔ maa tɛ kɛ maa fɛ gansan artiste minnu bɛ yen n'u tɛ dɔnkili da ka fara an kan pour que nin gɛlɛya ka ban nin tɔɔrɔ ka ban nin ɲani ka ban a y'u tɔ yen dɛ
aw kanu ka fɛn partager kanu ka fɛn lajɛ YouTube kan wa n'u ye fɛn min bila a y'a sɛbɛn a jukɔrɔ k'a yira a la an t'aw ka kɔ la n'aw t'an dɛmɛ kɛlɛ la an t'a la c'est ça la vérité an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna face en face an kana munumunu ka taa yɔrɔ si o ye nafigiya de o ye nafigidenya fana de ye quoi anw ma deli nafigidenya la dɛ c'est ça aw bɛ nin gɛlɛya banbali in kɔnɔ cɛ tɛ wuli muso tɛ wuli don o don aw de bɛ vidéo ba jouer la don o don aw de bɛ vidéo partager la don o don aw de bɛ ka yɛlɛ comédien na don o don aw de bɛ ka nafolo don u ka compte kɔnɔ e yɛrɛ ka compte bɛ ka vider ka taa e yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛ ka détruire ka taa e yɛrɛ hakɛ bɛɛ bɛ ka minɛ laban na a bɛ na kɛ yɛrɛ e yɛrɛ tun bɛ wari dɔ nin ko e tɛ se ka wari yɛrɛ dɔn a kun ninnu yɛrɛ t'i jate yɛrɛ i b'a fɔ ko nafa yɛrɛ t'i la aw t'aw ka responsabilité ta ka wuli ka jɔ comédien minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'a y'a sɔrɔ aw ye jamanadenw de ye k'a fɔ k'aw ye halalaw ye aw tɛ ɲamadenw ye fewu a ye jamanadenw ka gɛlɛya lajɛ a y'u ka tɔɔrɔ lajɛ i bɛ souffrance min kɔnɔ a y'a fɔ artistes ye ko n'a y'a sɔrɔ u y'u faw den ye i tɛ ɲamɔgɔdenw ye fewu i ka fɛɛrɛ ɲini jamanadenw bɛ tɔɔrɔ min na i jatigiw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ i jatigiw ka sɛbɛnw tiɲɛna ka sababu kɛ kun min ye i jatigiw bɔr'u sisew kɔnɔ ka sababu kɛ kun min ye i jatigiw c'est-à-dire i jatigiw bɛ kumasulu min na jamana kɔ kan a ye fɛɛrɛ ɲini k'a kɛ dɔnkilida ye k'u soutenir 100% l'État ka mɛn sa n'a y'a sɔrɔ aw ye halalaw ye aw tɛ ɲamadenw ye fewu waati dɔ sɔrɔ an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye quoi awa aw minnu bɛ ka aimer ka partager n'a y'a sɔrɔ aw yɛrɛ halalaw ye aw tɛ faso kumasuludenw ye fewu aw tɛ ɲamadenw ye fewu aw y'aw faw denw de aw y'aw baw denw de aw kan ka mun de kɛ aw kan ka mun de kɛ aw kan ka taasira jumɛn de ta aw kan ka hakilina jumɛn de ta pour que aw ka nin kɛlɛ min filɛ nin ye nin bɛ diɲɛ bɛɛ de concerné pour que aw ka nin kɛlɛ min filɛ nin ye awa nin y'aw ka avenir de ye aw ka nin kɛlɛ min filɛ nin ye nin kɛlɛ in ye kɛlɛ noble de ye blufu tɛ nin kɔnɔ de awa nin tɛ manamana ko kɛlɛ ye nin tɛ jɛnɛya ko kɛlɛ ye nin tɛ wari ko kɛlɛ ye nin tɛ arnaqueur ko kɛlɛ ye nin tɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ye nin ye faso jɔ kɛlɛ yɛrɛ de ye ninnu ma aw dɛmɛ nin kan in kan aw yɛrɛ sigilen don nin kan in kan ala ma don o don karisa y'a dɔ ta a y'a bɔ ta ala ma don o don karisa de ko ka di n ye n bɛ taa karisa de ka vidéo aimé ala ma don o don karisa de a ye vidéo dɔw bila sisan ala ma don o don karisa ye sɔn kura dɔw bila sisan mais e yɛrɛ ye jɔn de e yɛrɛ ye jɔn de Sénégalais wulila y'u ka jamana i y'a bɔ jɔnya kɔnɔ i ka jamana i y'a bɔ dingɛ kɔnɔ i ka jamana ɲɛma min bɛ y'a yira a la jamana bɛ to jamana tigiya la Mali b'anw bolo wa ni Mali b'anw bolo anw tɛ nin tɔɔrɔ in ye ni Mali b'anw bolo anw tɛ nin ɲani in ye mais bɛɛ bɛ fuwadenya kan fɔ la awa bɛɛ bɛ publication banbali la ne bɛ karisa de fɛ ne bɛ karisa de fɛ yanni ka kɛ karisa fɛ e yɛrɛ dun e bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan jamais i b'i yɛrɛ de kanu i yɛrɛ mako ɲanen kɔfɛ i b'i miiri mɔgɔ wɛrɛ la nka bɛɛ bɛ fuwariya kan fɔ la karisa de don karisa de don a y'aw sigi k'aw miiri ka diɲɛ jamana tɔw lajɛ sa olu ka kunba bɛ ka taa cogo jumɛn de la jamana bɛ basigi nin kan in de kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan nin kan in de kan mais dɔ ka vie bɛ ka détruire dɔ bɛ manamana kan fɔ la dɔ bɛ manamana kan sɛbɛn na ala ma don o don dɔ bɛ mɔgɔ guruja wɛrɛ la kɛrɛfɛ est ce que nafa b'o vidéo ninnu partageli la wa est ce que nafa b'o vidéo ninnu lajɛli la wa e b'i yɛrɛ bɔ dingɛ kɔnɔ e bɛ dingɛ kɔnɔ e cɔgɔlen don e m'i yɛrɛ sama ka bɔ o kɔnɔ aw bɛɛ ka kɛ binbali banbali ye Facebook sanfɛ waati dɔ sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ kɛlɛ in tɛ taa an yɛrɛ kɔ awa kɛlɛ tɛ taa fo malidenw ka fara ɲɔgɔn kan awa kɛlɛ tɛ taa n'an ma tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye a ka kunna dɛ mais tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de ye kelen dɔrɔn artistes ma anw jate comédiens ma anw jate hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn artistes banna anw na an ka comédiens banna anw na k'u t'an ka gɛlɛya k'u t'a fɛ k'a fɔ i ka vidéo kɔnɔna na artistes ko k'olu t'a fɛ ka sɔnbɔ an ka tɔɔrɔ ka anw ka ɲani kan hali bi aw de bɛ girin na ni artiste ninnu nɔfɛ hali bi aw de bɛ ninnu bila succès la hali bi aw de bɛ ninnu bila k'a fɔ k'u ka sankɔrɔta diɲɛ kɔnɔ sankɔrɔta kun ye de ka jamana kanu sankɔrɔta kun ye de ka kuma n'i ka jamanadenw ka gɛlɛya ye sankɔrɔta kun ye de k'i ka jamanadenw kunna wɔlɔ k'i ka jamana basi kɔlɔlɔ min ni tɔɔrɔ min b'u ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan i ka fɛɛrɛ ɲini k'o fɔ l'État k'a mɛn a ka don l'État tulo la pour que i ka soutenir 100%. mais bɛɛ bɛ girin dɔrɔn ka sɔn dɔ labɔ bɛɛ bɛ girin dɔrɔn ne ye dɔnkilidala ye bɛɛ bɛ girin dɔrɔn i bɛ manamanakaw labɔ manamanaka minnu nafa yɛrɛ t'u la aw fana bɛ girin olu nɔfɛ aw t'a dɔn diɲɛ avancera nin kan in kan faransi ya artiste foyi tɛ sɔrɔ yan k'a fɔ ko jamanadenw bɛ wuli kɛlɛ nɔfɛ k'a fɔ ko e t'u soutenir a b'a comédien tɛ sɔrɔ yan k'a fɔ ko e t'u soutenir diɲɛ jamana bɛɛ d'o ye ko bɛ taa Ivoire y'u ta kɛ yan i ka artistes far'olu kan i ka comédiens far'olu kan mais Mali kɔnɔ dun Mali kɔnɔ dun Sénégal bɔra k'u ta kɛ sisan mais Mali kɔnɔ dun ko Mali ye silamɛ jamana ye jɛnɛya bɛ ɲini ka bɛɛ faga ko Mali ye silamɛ jamana ye haramu ɲini bɛ ɲini ka bɛɛ faga ko Mali ye silamɛ jamana ye anw bɛ ka bin ɲɔgɔn musow kan ko Mali ye silamɛ jamana ye anw bɛ ka ɲɔgɔn suɲɛ Ala ma don o don ko Mali ye silamɛ jamana ye anw bɛ ka nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye don o don ko Mali ye silamɛ jamana ye anw bɛ ka bin ɲɔgɔn furumusow kan ko Mali ye silamɛ jamana ye anw bɛ ka bin ɲɔgɔn denmusow kan silamɛya bɛ yɔrɔ jumɛn silamɛya bɛ yɔrɔ jumɛn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi
ni maaw lajɛ aw yɛrɛ kaw yɛrɛ lajɛ sa e bɛ boli karamɔgɔ min nɔfɛ e bɛ boli morikɛ min nɔfɛ est-ce que a mago bɛ e la wa yanni e ka t'i dogo a kɔfɛ i t'i ka responsabilité ta e bɛ boli morikɛ min nɔfɛ ou bien karamɔgɔ min ou bien député min nɔfɛ i ka responsabilité ta sa e bɛ boli ministre min nɔfɛ e bɛ ka ngalonbaw tigɛ ministre min ye e bɛ ka ngalonbaw tigɛ maire min ye e bɛ ka ngalonbaw tigɛ zizi min ye i ka responsabilité ta jamana de ka girin sa jamana de ka girin ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan awa nafigi denya anw t'a la de a jahili denya anw t'a la anw y'o de fɔ an man nata jama nɔfɛ an ka sira tɛ jama la de an ka sira bɛ maaw de la maa minnu hɔrɔnya b'u la ladura b'u la n'u faamuyalen don maa minnu bɛ kɔdɔn ni jamana kanu b'u la ni bɛn ka d'u ye jamana kɔnɔ n'u b'a fɛ jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mali bɛ ka don da kelen fɛ wa mali bɛ ka don da kelen fɛ ko n'an donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ de lajɛ pour que ka ɲɔgɔn dɛmɛ o tɔɔrɔ kan an bɛ ɲɔgɔn ka gɛlɛya de lajɛ pour que ka kuma o gɛlɛya ka ban an ko mali kɔnɔ an ka fɛn bɛɛ sɔrɔ an ko mali kɔnɔ an sɛgɛnna an ko mali kɔnɔ santé tɛ yen an ko mali kɔnɔ école tɛ yen an ko mali kɔnɔ ko kɛnɛya tɛ yen an ko mali kɔnɔ ko basigi tɛ yen anw yɛrɛ basigilen dɔ fɔlɔ wa anw yɛrɛ bɛnna wa anw yɛrɛ donna da kelen fɛ wa anw bɔra da kelen fɛ wa anw yɛrɛ bɛ ka hami ni ɲɔgɔn ka hami ye wa nkalontigɛ ni kalabantiya ka nkalon siri ɲɔgɔn na tu karisa ka jugu karisa bɛ ta e yɛrɛ jɔn de e yɛrɛ sugu ma dɔ yɛrɛ madendenw wallahi billahi n'aw ye ne ka nin kumakan in faamu a b'aw nafa de n'aw m'a faamu an den n'an dɔgɔnin minnu bɛ yan olu bɛ baara kɛ n'a ye dɛ wallahi an tɛ ka kɛ foyi kama kuma in tɛ ka kɛ foyi kama baara in tɛ ka kɛ foyi kama jamana ani ala an yɛrɛ kun ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan nkalon kan sa an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa maa dɔ de guruja an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka maa dɔ de arnaquer an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bin maa dɔ de kan an ko k'an ka hɔrɔnya t'an permettre k'o de kɛ an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛ la de aw y'a faamu bi a b'aw de nafa de n'aw m'a faamu wallahi an den minnu bɛ yen i b'a fɔ ko non an fa dɔ tɛmɛna an mɔkɛ dɔ tɛmɛna hɔrɔn de tun dɔn dɛ wallahi an b'an ka hɔrɔnya kɛ k'a da jamana de kan dɛ a ye k'aw yɛrɛ ye sa a ye t'aw sigi k'aw miiri aw n'aw ka hɔrɔnya tɛ aw yɛrɛ n'aw ka danbe tɛ aw yɛrɛ n'aw ka musoya tɛ aw yɛrɛ n'aw ka cɛya tɛ ko 24 bɔra ka kuma minnu bɔ a da kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ nkalon de don i ka hɔrɔnya b'i bolo yen de awa n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ de don i ka hɔrɔnya b'i bolo yen de i ka responsabilité y'i yɛrɛ de i yɛrɛ ka défaite bɛ bɔ i yɛrɛ fɔlɔ de la fɔlɔ ni maaw banila k'i yɛrɛ fɛ sa maa tɛ k'i fɛ ka tila ka k'i jugu ye tugun sa maa tɛ se ka kɛ e fɛ ka e kanu o ka tila ka e ye tɔɔrɔ ni ɲani kɔnɔ k'o tɛ e dɛmɛ sa o ye nkalon de ye sa anw ka artistes ma kan fɛ sa anw ka comédiens ma kan fɛ sa anw ka faamaw fana ma kan fɛ sa comédien bɛɛ ni faama ka di artiste bɛɛ ni faama ka di anw fantanden minnu ni u ka faniw ye anw de bɛ segin nin tɔɔrɔ kɔnɔ waati dɔ sera an ka bɔ sinɔgɔ la waati dɔ sera an ka kunun quoi waati dɔ sera an ka yira an ka artistes la an ka yira an ka jeliw la an ka yira an ka finɛw la an ka yira an ka mabɛw la a ye jamanadenw lajɛ a y'a lajɛ aw ka feere ɲini an k'an ka droit yɛrɛ réclamer ɲɔgɔn fɛ aw ka d'an jigi kɔrɔ de pour que ni gɛlɛya y'aw sɔrɔ sini soutenirbaga t'aw la de n'anw maliyɛndenw de tɛ dɛ n'anw de tɛ dɛ n'u ye gɛlɛya sɔrɔ anw de bɛ wuli ka jɔ n'u ye tɔɔrɔ sɔrɔ anw de bɛ wuli ka jɔ nka anw bɛ tɔɔrɔ ni kɔlɔlɔ kɔnɔ san joli kalo joli tile joli comédien tɛ min y'an dɛmɛ artiste tɛ min donna an jigi kɔrɔ artiste tɛ min farala kan ni combat in b'a kɛ fɔ a dan mais ni karamɔgɔ ko combat de don ou bien ni jaliko kɛlɛ de don ou bien ni artiste ko kɛlɛ de don ou bien ni comédien ko kɛlɛ de don i b'an bɛɛ bɔtɔla ye comme kɔnɔkulu non karisa kɔni an bɛ sa karisa nɔfɛ e ye mun den sugu ye e ye mun maa sugu ye maa bɛ se ka ba i yɛrɛ la k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ wa non madendenw a ye kunu sa a ye kunu aw ka kɛ hɔrɔn ye maa tɛ kɛ hɔrɔn ye yɛrɛ ɲɛnama de maa tɛ kɛ danbetigi yɛrɛ ɲɛnama de maa tɛ kɛ ladiri yɛrɛ ɲɛnama o ye nkalon de ye de maa tɛ juguya ka se hakɛ dɔ la i yɛrɛ ɲɛnama maa fana tɛ tiɲɛ i yɛrɛ ɲɛnama de wallahi an bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ an b'aw bila yan an tɛ kariti ɲina a ye t'aw sigi k'aw miiri n'aw ka halaladenya ye a ye t'aw sigi k'aw miiri n'aw ka danbe ye a ye t'aw sigi k'aw miiri ni mali kanu ye a ye t'aw sigi k'aw miiri aw ka diɲɛ jamana tɔw lajɛ ka mali artistes lajɛ ka mali comédiens lajɛ n'a y'a sɔrɔ mali kɔnɔ jeunesse bɛ yen n'a y'a sɔrɔ mali kɔnɔ artiste bɛ yen n'a y'a sɔrɔ mali kɔnɔ ko comédien bɛ yen min k'a fɔ ko jamanadenw kanu b'a la min k'a sɔrɔ i ka fani ye anw minnu ye k'a sɔrɔ anw hinɛ b'o la anw ka makaro b'o la o to o bɛ e yɛrɛ bolo mali kɔnɔ jigi tɛ anw bolo yen tugun de an jigiw karila mali kɔnɔ maa tɛ an dalen bɛ maa min na danaya ma banna mali tɛ maa min an b'an ka hɔrɔnya permettre an ni k'a fɔ an ni maa min ka hɔrɔnya ye kelen ye o tɛ mali kɔnɔ tugun de maa tɛ k'a fɔ ko maa min kalannen don ko an b'an ka kalan n'a ka kalan comparer ɲɔgɔn na tugun de o ye nkalon de ye de
non. Kalan kunye fere de, kalan kunye kodon de, kalan kunye famiyali de, kalan kunye de kanani benye ika jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲɛmɔgɔya kunye de k'i ka jamanadenw ka hakɛ ɲini k'a di, ɲɛmɔgɔya kunye de k'i ka jamanadenw ladon. Furu kunye de cɛ ni muso ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye, kanu kunye de kanu ɲɔgɔnma fila aw ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye. Nka jigiya ta anw bolo, an ka furuw kɔnɔ jigi tɛ, jigiya banna, an ka furuw kɔnɔ kanu tɛ, kanu banna. An ka furuw kɔnɔ den de bɛ wolo mɛ tin ta ni ɲɔgɔn cɛ tugun. An ka furuw kɔnɔ an bɛ sigi ɲɔgɔn kan de san 10 san 20 ma hinɛ tɛ ɲɔgɔn na de, makari tɛ yen, hinɛ tɛ yen, bɛn tɛ yen, karama tɛ yen. An ka du kɔnɔ bi du de jɔlen don, du kunturu de jɛlen de b'an bolo, dutigi t'a denw fɛ, denw yɛrɛ tɛ fa fɛ, tɛ ba fɛ, ba yɛrɛ mago t'a a denw na. An ka jamana in tora nin kɛcogo in de la. O de y'a to maliyɛndenw aw bɛ diaspora kan, aw bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ. Aw yɛrɛ m'a ɲini k'a dɔn fɛn jumɛn de b'aw nafa, fɛn jumɛn de t'aw nafa. Maa kana kɛ natalen bɛ maa la ten sa. Hali ba n'a sɔnn'i la so a ye, n'a bann'i la ba ye sa. Kira ye maa dɔw bali, hali ni ba b'a yɛrɛ faga de, kana bɔ kira ka diinɛ kɔnɔ, kana bɔ silamɛya kɔnɔ de. N k'o kɛra. E nana nafolo ɲini ko bɛ taa di i ba de ma, mais n'o bɛ kɛ sababu ye k'i détruire, i kan ka mun de kɛ? I bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna de. Ne ba taa nin sira de fɛ, kana taa nin sira fɛ. Ne fa taa nin sira fɛ, kana taa nin sira fɛ dɛ. Bɛ sigilen don lagalagatɔya ni kunangoya la, kumaba fɔ ni manamana kan fɔ. I t'a dɔn i kan ka taa kɔfɛ, i t'a dɔn i kan ka taa ɲɛfɛ, e t'a dɔn fɛn min b'i nafa. Mali jeunesse tora de, les jeunes maliens tora de, i t'a dɔn fɛn jumɛn de b'u nafa, i bɛ fɛn jumɛn de fɛ, fɛn jumɛn de ka d'an ye. Mali jeunesse tɔ dɔn tugun de. An kan ka kɛlɛ kɛ kun jumɛn de la, kɛlɛ jumɛn de nafa ka bon, kɛlɛ jumɛn de nafa man ka bon. An man kan ka kɛlɛ kɛ ko jumɛn de la. Bɛɛ sigilen don k'i da waga, bɛɛ sigilen don k'an y'a di Ala ma, k'a sɔrɔ an bɛ kafiriya la, bɛɛ sigilen don ko n y'a di Ala ma, anw ye jɛnɛyakɛlaw ye, bɛɛ sigilen don ko n y'a di Ala ma, i bɛ ka balo fantanw na, bɛɛ sigilen don ko n y'a di Ala ma, o ye Ala jumɛn ye? E ye Ala dɔ de sɔrɔ min ta anw bɛɛ lajɛlen ka Ala ye wa? N tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Maliyɛn jeunesse, Mali jeunesse tora muso ko de la ani cɛ kɔ. Wallahi, o médaille ano diplôme, o kalan ano dɔnniya, ano hakilina, o de bɛ Mali jeunesse bɛɛ kunna un à un. Cɛ ma bɔ cɛ la, muso ma bɔ muso la de. Le jeunesse malien bi an ka mirina, an ka hakilina n'an ka famille fɛn min ka d'an ye, an ka ɲɛnama yɛrɛ fɔlɔ an bɛ miiri ni fɛn fɔlɔ ye muso ko ni cɛ ko de ye de. An bɛ ɲɛ sɔrɔ o la de. Wallahi, an bɛ ɲɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ. Mais ni ko k'an ka baara de kɛ, an tɛ ɲɛ sɔrɔ o la de. Ni ko k'an ka métier de kalan, an tɛ ɲɛ sɔrɔ o la de. Ni ko k'an ka hakɛ, an tɛ ɲɛ sɔrɔ o la de. Waati de sɔrɔ. Le jeunesse malien ay kaw yere wati de sera aw ka bɔ kalabantiya dingɛ kɔnɔ, wati de sera aw ka bɔ jahiliya dingɛ kɔnɔ, wati de sera les jeunesse malien aw ka kɛ faso fɛ, aw ka kɛ faso denw fɛ, aw ka kɛlɛ kɛ faso kɔ la, aw ka faso lajɛ, an ka faso bɔ jɔnya juru la, an ka faso bɔ kalabantiya dingɛ kɔnɔ, an ka faso to bengani jugu dingɛ kɔnɔ, an ka faso bɔ diɲɛ ɲɛmɔgɔw bɛ ka min da an ka faso kan, an ka faso ɲɛmɔgɔw bɛ ka min da faso denw kan, an ka bɔ kɔnɔ sa. Wati de sera sa. Aw hakila jamana wɛrɛ de bɛna k'an ka faso in libérer ɲɛ, aw hakila jamana wɛrɛ de bɛna k'an ka faso in kunna wolo ɲɛ, aw hakila jamana wɛrɛ de bɛna k'an ka faso denw maliyɛn denw les jeunes maliens sago k'a ye wa? O ye ngalon de ye, an sago b'an yɛrɛ de bolo, an ka hɛrɛ b'an yɛrɛ de bolo, an ka basigi b'an yɛrɛ de bolo, an ka faamuyali n'an ka baaraw n'an ka kalan pour que sabati ka kɛ Mali kɔnɔ, pour que maliyɛndenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, pour que an ka dirigeants ka Mali bonya, pour que an ka dirigeants ka malidenw bonya, pour que jamana wɛrɛw ka malidenw bonya, jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan, a bɛ jeunesse de bolo dɛ. A bɛ jeunesse de bolo. A bɛɛ kɛra manipulateurs ye, a bɛɛ kɛra kalabanci ye, a bɛɛ kɛra manamanakan fɔla ye, a bɛɛ kɛra dɔnkili kakala dɔnkili dala ye, a bɛɛ kɛra kakala dɔnkili a bɛɛ kɛra manamana comédien kɛla ye. Can ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye sa. Ne b'aw bila yan, n bɛ don pɔn jukɔrɔ ka so hɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen ma. Merci beaucoup. K'an bɛɛ waati yɛrɛ.